This morning, let us turn our Bibles to the book of the prophet Jeremiah, to chapter 17. ഈ പകൽ വേളയിൽ നമ്മുടെ വേദപുസ്തകം യിരെമ്യാ പ്രവചനം 17-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് തുറക്കാം. இந்த காலை நேரத்திலே நம்முடைய வேதாகமத்தை எரேமியாவின் தீர்க்கதரிசன புத்தகம் 17-ாம் அதிகாரத்துக்கு நேராக திருப்புவோம். And we are going to read chapter 17 verse 21. യിരെമ്യാ പ്രവചനം 17-ാം അധ്യായത്തിലെ 21-ാമത്തെ തിരുവചനം നമുക്ക് വായിക്കാം. எரேமியா தீர்க்கதரிசன புத்தகம் 17-ാം அதிகாரத்தின் 21-ാം വചനത്തെ വാസിപ്പോം. യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളി ചെയ്യുന്നു, സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളുവിൻ, ശബത്ത് നാളിൽ യാതൊരു ചുമടും ചുമന്ന് യെരുശലേമിന്റെ വാതിലുള്ളിൽ കൂടി അകത്ത് കൊണ്ടുവരരുത്. நீங்கள் ஓய்வு நாளில் சுமைகளை எடுத்து அவைகளை எருசலேமின் வாசல்களுக்குள் கொண்டு வராதபடிக்கும், ஓய்வு நாளில் உங்கள் வீடுகளிலிருந்து சுமையை வெளியே கொண்டு போகாதபடிக்கும், ஒரு வேலையும் செய்யாதபடிக்கும் உங்கள் ஆத்மாக்களுக்காக எச்சரிக்கையாயிருந்து நான் உங்கள் பிதாக்களுக்கு கட்டளையிட்டபடி ஓய்வு நாளை பரிசுத்தமாக்குங்கள் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். Thus said the Lord, take heed to yourselves and bear no burden on the Sabbath day, nor bring it in by the gates of Jerusalem. So before we listen to the word of God this morning, I thank you all for all your prayers. God has enabled me to come and fellowship with all of you. ഈ പകൽ വേളയിൽ തിരുവചനം കേൾക്കുന്നതിന് മുൻപായി ഇന്ന് എനിക്ക് ഇവിടെ വന്ന് നിങ്ങളോടൊപ്പം കൂട്ടായ്മ ആചരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം തടസ്സങ്ങളെല്ലാം മാറ്റിയതിലുള്ള നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി ഞാൻ എന്റെ നന്ദി ആദ്യം അറിയിക്കുകയാണ്. வேதவசனத்தை கடந்து போகும் முன்பாக முதலாவதாக எனக்காக ஜெபித்ததான் உங்கள் எல்லாருக்கும் நான் நன்றியாயிருக்கிறேன். இங்கே வந்து உங்களோடு ஐக்கியம் கொள்ளும்படிக்கு தேவன் எனக்கு உதவி செய்தார். Do continue to pray for all the servants of God. God is going to do great things in this land. ആകയാൽ നിങ്ങൾ തുടർന്നും ദൈവശുശ്രൂഷകർക്കായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടേയിരിപ്പിൻ. ദൈവം അതിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും. தொடர்ந்தும் தேவனுடைய பரிசுத்தவான்களுக்காக நீங்கள் ஜெபித்துக் கொண்டிருங்கள். கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை செய்வார். God is doing great things. We can see it even throughout this convention. From the day the convention began until now, we can see God moving so mightily. ദൈവം വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ കൺവെൻഷൻ ആരംഭിച്ചത് മുതൽ ഇതുവരെ തന്നെ കർത്താവ് വളരെ ശക്തമായ നിലയിൽ നമ്മുടെ നടുവിൽ പരിവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. தேவன் பெரிய காரியங்களை செய்து கொண்டிருக்கிறார். இந்த கன்வென்ஷன் தொடங்கின முதல் நாள் தொடங்கி இதுவரைக்கும் தேவன் வல்லமையாய் നമ്മുടെ மத்தியிலே உலாவிக் கொண்டிருக்கிறதை நமக்கு காண முடிகிறது. All these points to the coming of the Lord, it just shows that the coming of the Lord Jesus together, his perfected saints, is very, very near. ഇതെല്ലാം വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് ഒരു വിഷയത്തിലേക്കാണ്. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു പരിപൂർണരാക്കപ്പെട്ട തന്റെ വിശുദ്ധന്മാരെ തന്റെ അടുക്കൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കുവാൻ വരുന്നു. തന്റെ ആ പുനരാഗമന വളരെ വളരെ ആസന്നമായിരിക്കുന്നു. இவைகளெல்லாம் சுட்டி காட்டுகிறது ஒரு காரியத்தை, அதாவது பூர்ணமாக்கப்பட்டதான பரிசுத்தவான்களை சேர்க்க ஆண்டவருடைய வருகை மிகவும் மிகவும் சமீபமாயிருக்கிறது. And if you take heed to the word of God as it has been preached over these few days, ഈ നാളുകളിൽ നിങ്ങളോട് പ്രഘോഷിക്കപ്പെട്ടതായ തിരുവചനങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ശരിയായി കാതോർത്തിരിക്കുമെങ്കിൽ, ഈ നാட்களில் உங்களிடத்தில் சொல்லப்பட்டதான தேவ வசனங்களுக்கு நீங்கள் சரியாய் செவி கொடுப்பீர்களானால், and surrender yourself fully to God according to that word which you are hearkening to, നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന തിരുവചനത്തിന് ഒത്ത നിലയിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ ദൈവത്തിന് സമ്പൂർണമായി സമർപ്പിക്കുമെങ്കിൽ, நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறதான இந்த வசனங்களுக்கு நீங்கள் உங்களை நீங்களே பூர்ணமாய் நீங்கள் ஒப்பு கொடுப்பீர்களானால், through the power of the Holy Spirit, the Lord will perfect you and make you ready on time for the day of the rapture. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയാൽ കർത്താവ് നിങ്ങളെ തികഞ്ഞവരാക്കി മാറ്റി ആ ഉൽപ്രാപണ നാളിനായിട്ട് അവൻ നിങ്ങളെ
ഒരുക്കമുള്ളവരാക്കി തീർക്കും. கர்த்தர் உங்களை பரிசுத்தாவின் வல்லமையினாலே அந்த நாளுக்காக தக்க நேரத்தில் நீங்கள் ஆயத்தமுள்ளவர்களாக உங்களை ஆயத்தப்படுத்துவார். So with that understanding, let us listen to the word of God even this morning. ഈ തിരിച്ചറിവോടുകൂടി ഈ പകൽ സമയത്തും ഇരുന്ന് നമുക്ക് തിരുവചനങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാം. இந்த புரிந்துகொள்ளுதலோடு இந்த காலை நேரத்திலே கர்த்தருடைய வசனங்களை நாம் கவனிப்போம். Here when it speaks, give you the outline of the message, when it speaks about Sabbath, the word of God is speaking about rest. ഈ തിരുവചനം പരാമർശിക്കുന്ന വിഷയം ഞങ്ങൾ പറയുകയാണ്, ഇത് ശബ്ബത്തിനെ കുറിച്ച് അഥവാ ആ വിശ്രമ നാളിനെ കുറിച്ചാണ് പരാമർശിക്കുന്നത്. இங்கு நாம் வாசித்த வசனம் சொல்லுகிறதான சத்தியம் ஓய்வு நாள் என்று சொல்லும் பொழுது ஓய்வு நாள் என்று சொல்லும் பொழுது தேவன் தருகிற இளைப்பாறுதல். Jerusalem means there's a place called New Jerusalem, that is the kingdom of God. യെരൂശലേം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യമാകുന്ന പുതിയ യെരൂശലേം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന സ്ഥലം. യെരൂശലേം എന്ന് சொல்லும் பொழுது தேவனுடைய ராஜ்யமாய் இருக்கிறதான புதிய യെരൂശലേം. That we can read in chapter 21 of Revelation, all about New Jerusalem. വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 21-ാം അധ്യായം മുഴുവനും തന്നെ പുതിയ യെരൂശലേമിന്റെ വർണ്ണനകൾ നിറഞ്ഞതാണ്. വെളിപ്പെടുത്തൽ 21-ാം അധികാരം മുഴുവതും പുതിയ യെരൂശലേമെ കുറിച്ച് சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. Now Jerusalem is called the church of God. Jerusalem, which is above, is free. It is the mother of us all. We come into this experience when we are raised to above, to heavenly places, when we are baptized in the Holy Spirit. ഇപ്പോൾ യെരൂശലേം എന്ന് പറയപ്പെടുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, മീതെയുള്ള യെരൂശലേമോ അവൾ സ്വതന്ത്രയാകുന്നു, അവൾ തന്നെ നമ്മുടെ അമ്മ. ആ അനുഭവത്തിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് എത്തുന്നത്? നാം പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകം പ്രാപിച്ച് സ്വർഗസ്ഥലങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്ന അനുഭവത്തിൽ എത്തുമ്പോഴാണ്. இப்பொழுது சொல்லப்படுகிற எருசலேம் என்று சொல்லுகிறது மேலான எருசலேம், சுயாதீனமுள்ளவள், அவளே நம்ம எல்லாருக்கும் தாய் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இந்த அனுபவத்தை பரிசுத்தாவின் அபிஷேகம் பெறும் பொழுது நாம் பெற்றுக்கொள்கிறோம். Just for your reference, we won't read it, but it is in Galatians chapter 4 verse 26. ഗലാത്യർ 4-ാം അധ്യായം 26-ാം വാക്യമാണ് അത് ആധാരമായി പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു. ഗലാത്യർ 4-ാം അധികാരം 26-ാം വചനത്തിൽ அப்படி வாசிக்கிறோம். So let us see from the scripture how we can grow in this rest step by step till one day we shall be able to enter through the gates into the eternal city of New Jerusalem. ആകയാൽ തിരുവെഴുത്തുകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്, നാം എങ്ങനെ ഘട്ടം ഘട്ടമായി ഈ വിശ്രാമം പ്രാപിച്ച് അതിൽ വളർന്ന് ഒരു നാളിൽ ആ പുതിയ യെരൂശലേമിന്റെ വാതിലുകൾക്കകത്തുകൂടെ കടന്ന് ആ നിത്യവിശ്രാമത്തിൽ എങ്ങനെ എത്തിച്ചേരുമെന്ന്. இப்பொழுது நாம் படிக்க போகிறது எவ்விதமாக இந்த இளைப்பாறுதலை படிப்படியாக நாம் பெற்று கடைசியாக நித்திய எருசலேமுக்குள்ளே, புதிய எருசலேமுக்குள்ளே வாசல்கள் மூலமாய் சென்று நித்திய இளைப்பாறுதலை பெற்றுக் கொள்ளுகிற அனுபவம். Keeping the Sabbath, to observe the Sabbath, to keep the Sabbath was one of the commandments among the 10 commandments that God gave the Israelites. ശബ്ബത്ത് ആചരിക്കുന്നതും ശബ്ബത്തിന്റെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കുക എന്നുമുള്ളത് ദൈവം ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് നൽകിയ 10 കൽപ്പനകളിൽ ഒരു കൽപ്പനയാണ്. ஓய்வு நாளை ஆசரிக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிறது இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு ஆண்டவர் தந்ததான 10 கற்பனைகளில் ஒன்றாயிருக்கிறது. We read of that in Deuteronomy, the 5th chapter. ആവർത്തന പുസ്തകത്തിൽ 5-ാം അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് ആ ഭാഗം കാണാം. உபாகமம் 5-ாம் அதிகாரத்தில் நமக்கு அதை பார்க்க முடியும். You read along with me from chapter 5 verse 12 to 15. Here it says in verse 12, keep the Sabbath day to sanctify it, as the Lord thy God hath commanded thee. 5-ാം അധ്യായം 12 മുതൽ 15 വരെയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് ചേർന്ന് തന്നെ അത് വായിക്കാവുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ 12-ാം വാക്യം, നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ നിന്നോട് കൽപ്പിച്ചതുപോലെ ശബ്ബത്ത് നാൾ ശുദ്ധീകരിച്ച് ആചരിക്കാം.
உபாகமம் 5ஆம் அதிகாரம் 12 முதல் 15 வரை வசனங்கள். இப்பொழுது நான் அந்த 12ஆம் வசனத்தை வாசிக்கும்போது நீங்கள் என்னோடு கூட சேர்ந்து வாசிக்கலாம். உன் தேவனாய கர்த்தர் உனக்கு கட்டளையிட்டபடியே ஓய்வு நாளை பரிசுத்தமாய் ஆசரிப்பாயாக. Verse 13, 6 days thou shalt labor and do all thy work. Verse 14, but the 7th day is the Sabbath of the Lord thy God. In it thou shalt not do any work, thou, nor thy son, nor thy daughter, nor thy manservant, nor thy maidservant, nor thine ox, nor thine ass, nor any of thy cattle, nor thy stranger that is within thy gates, that thy manservant and thy maidservant may rest as well as thou. 13-ാം വാക്യം, 6 ദിവസം അധ്വാനിച്ച് നിന്റെ വേലയൊക്കെയും ചെയ്യുക. 14-ാം വചനം, 7-ാം ദിവസമോ നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ ശബ്ബത്താകുന്നു. അന്ന് നീയും നിന്റെ മകനും മകളും നിന്റെ വേലക്കാരനും വേലക്കാരത്തിയും നിന്റെ കാളയും കഴുതയും നിനക്കുള്ള യാതൊരു നാൽക്കാലിയും നിന്റെ പടിവാതിലുകൾക്കകത്തുള്ള അന്യനും ഒരു വേലയും ചെയ്യരുത്. നിന്റെ വേലക്കാരനും വേലക്കാരത്തിയും നിന്നെപ്പോലെ സ്വസ്ഥമായിരിക്കേണ്ടതിന് തന്നെ. 13ஆம் வசனம், 6 நாளும் நீ வேலை செய்து உன் கிரியைகளை எல்லாம் நடப்பிப்பாயாக. 14ஆம் வசனம், 7ஆம் நாளோ உன் தேவனாய கர்த்தருடைய ஓய்வு நாள். அதிலே நீயாகிலும் உன் குமாரனாகிலும் உன் குமார்த்தியானாலும் உன் வேலைக்காரனானாலும் உன் வேலைக்காரியானாலும் உன் எருதானாலும் உன் கழுதையானாலும் உனக்கு இருக்கிற மற்றெந்த மிருக ஜீவனானாலும் உன் வாசல்களில் இருக்கிற அந்நியனானாலும் யாதொரு வேலையும் செய்ய வேண்டாம். நீ இளைப்பாறுவது போல உன் வேலைக்காரனும் உன் வேலைக்காரியும் இளைப்பாற வேண்டும். So here, what was the reason God asked him to observe the Sabbath? He said, you had no rest when you were slaves and in bondage under the burdens in Egypt. That is what is mentioned in verse 15. But now I have given you that rest. Therefore, you have to observe this rest. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ശബ്ബത്ത് അഥവാ വിശ്രമനാൾ ആചരിക്കണമെന്ന് ദൈവം കൽപ്പിക്കുന്നത്? നിങ്ങൾ മിസ്രയീമിന്റെ ബന്ധനത്തിൽ ദാസ്യത്തിൽ ആയിരിക്കുന്നിടത്തോളം നിങ്ങൾക്കൊരിക്കലും സ്വസ്ഥത ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം പറയുന്നത് 15-ാം വാക്യത്തിൽ, ഇപ്പോൾ ആ മിസ്രയീം ദേശത്തിന്റെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ വിടുവിച്ചിരിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ശബ്ബത്ത് ആചരിക്കണം. எதற்காக இந்த ஓய்வு நாளை ஆசரிக்க வேண்டும் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார்? எகிப்து இருந்ததான நாட்களில் உங்களுக்கு இளைப்பாறுதல் இல்லை, நீங்கள் சுமை சுமக்கிறவர்களாய் அடிமைத்தனத்தில் காணப்பட்டீர்கள். ஆனபடினால் 15ஆம் வசனத்தில் வாசிக்கிறது போல எகிப்திலிருந்து விடுதலையாய் வந்தபடினால் நீங்கள் இப்பொழுது அந்த இளைப்பாறுதலை அனுபவியுங்கள். So when you read that what's mentioned in the book of Exodus, which we heard both on the first night, on the third night of this convention, പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളത് വായിച്ചു കേട്ടു. ഈ കൺവെൻഷന്റെ ബുധനാഴ്ചത്തെ രാത്രിയിലും അതുപോലെ തന്നെ 3ാമത്തെ രാത്രിയിലും ഇത് നമ്മൾ വായിച്ചു കേൾക്കുകയുണ്ടായി. யாத்ராம புஸ்தகத்தில் இதை குறித்து நாம் பார்க்கிறோம். இந்த கன்வென்ஷனுடைய 1ஆம் நாளிலும் 3ஆம் நாளிலும் இந்த காரியத்தை நாம் கேட்டிருக்கிறோம். Exodus chapter 6 verse 5, God said, I have also heard the groaning of the children of Israel whom the Egyptians keep in bondage, and I have remembered my covenant. പുറപ്പാട് പുസ്തകം 6-ാം അധ്യായം 5-ാം വാക്യത്തിൽ കർത്താവ് ഇപ്രകാരം അരുളി ചെയ്യുന്നു, മിസ്രയീമ്യർ അടിമകളാക്കിയിരിക്കുന്ന ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ ഞരക്കം ഞാൻ കേട്ട് എന്റെ നിയമം ഓർത്തും ഇരിക്കുന്നു. யாத்ராகமம் 6ஆம் அதிகாரம் 5ஆம் வசனத்தில், எகிப்தியர் அடிமை கொள்ளுகிற இஸ்ரவேல் புத்திரரின் பெருமூச்சையும் நான் கேட்டு என் உடன்படிக்கையை நினைத்தேன். So we see here in verse 6, in Exodus chapter 6 verse 6, he said, I am the Lord, I'll bring you out from under the burden of the Egyptians, I'll rid you out of their bondage, I will redeem you with a stretched out arm and with great judgments. പുറപ്പാട് പുസ്തകം 6-ാം അധ്യായത്തിൽ തുടർന്ന് പറയുകയാണ്, അതുകൊണ്ട് നീ ഇസ്രായേൽ മക്കളോട് പറയേണ്ടതെന്നാൽ, ഞാൻ യഹോവയാകുന്നു, ഞാൻ നിങ്ങളെ മിസ്രയീമ്യരുടെ ഊഴിയ വേലയിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിച്ച് അവരുടെ അടിമയിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ വിടുവിക്കും. നീട്ടിയിരിക്കുന്ന ഭുജം കൊണ്ടും മഹാശിക്ഷാവിധികൾ കൊണ്ടും നിങ്ങളെ വീണ്ടെടുക്കും. யாத்ராகமம் 6ஆம் அதிகாரம் 6ஆம் வசனத்தில், நானே கர்த்தர் உங்கள் மேல் எகிப்தியர் சுமத்தின சுமைகளுக்கு உங்களை விடுவித்து அடிமைத்தனத்துக்கு நீங்கள் ஆக்குவேன், ஓங்கிய கையினாலும் மகா தண்டனைகளாலும் உங்களை மீட்டுக் கொள்வேன் என்று சொல்லுகிறார். The word of God says in Exodus chapter 12, they observed the Passover, they slew the Paschal lamb. പുറപ്പാട് പുസ്തകം 12-ാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്, അവർ അങ്ങനെ പെസഹ ആചരിച്ച് പെസഹ കുഞ്ഞാടിനെ അറുത്തു.
யாத்திராம் 12ஆம் அதிகாரத்திலே பஸ்கா ஆட்டுக்குட்டியை அடித்து அவர்கள் பஸ்காவை ஆசரித்தார்கள் என்று பார்க்கிறோம். And they sprinkled the blood of that lamb that was slain upon the doorposts and the upper doorposts of each house in which they dwelt. അറുക്കപ്പെട്ട പെസഹ കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തം അവർ പാർത്തിരുന്ന ഓരോ വീടിന്റെയും കട്ടിളക്കാലിലും കുറുമ്പടിയിലും അവർ തളിക്കുകയുണ്ടായി. പസ്കാട്ടിൻ രക്തത്തെ എടുത്ത് അവர்கள் தங்கியிருந்ததான வீடுகள் வீட்டு வாசல் நிலைக்கால்கள் ரெண்டிலும் நிலையின் மேல் சட்டத்திலும் தெளித்தார்கள். Then God said he would redeem them. He brought them out of the land of Egypt. കർത്താവ് അവരെ വിടുവിച്ചിട്ട് മിസ്രയീം ദേശത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു എന്ന് തിരുവചനം പറയുന്നു. കർത്താവ് അവരെ വിടുവിച്ച് ഈജിപ്ത് ദേശത്തിൽ നിന്ന് വെളിയെ കൊണ്ടുവന്നതായി சொல்லுகிறார். And he executed his judgment upon all the powers of Egypt. In Exodus chapter 12 verse 12, he executed his power against all the powers of Egypt. അതേസമയം താൻ മിസ്രയീമിലുള്ള എല്ലാ അധികാര ശക്തികളുടെ മേലും ന്യായവിധി നടത്തി. അത് പുറപ്പാട് പുസ്തകം 12-ാം അധ്യായം 12-ാം വാക്യത്തിൽ കാണുമ്പോൾ മിസ്രയീമിലുള്ള സകല ദുഷ്ടശക്തികളുടെ മേലും ന്യായവിധി നടത്തുന്നു. யாத்திராம் 12:12 காணும் பொழுது அந்த எகிப்தின் சகல வல்லமைகள் மேலும் ஆண்டவர் நியாய தீர்ப்பை செலுத்தினார் என்று பார்க்கிறோம். When he spoke in Exodus chapter 6 verse 5, he said, I am the Lord, I have all power in heaven and earth. He did it to show he was and he is and he will be the Lord. പുറപ്പാട് പുസ്തകം 6-ാം അധ്യായത്തിൽ പറയുമ്പോൾ താൻ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്, ഞാൻ കർത്താവാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാറ്റിന്റെ മേലും എല്ലാ അധികാരവുമുള്ള, ഇരുന്നവനും ഇരിക്കുന്നവനും വരുന്നവനുമായി എല്ലാ അധികാരവും ഉള്ളവനാണ് ഈ കർത്താവ്. யாத்திராம் 6ஆம் அதிகாரத்தில் சொல்லும் பொழுது நானே கர்த்தர் என்று சொல்லுகிறார். அவர் வானத்திலும் பூமியிலும் அதிகாரம் உள்ளவராயிருக்கிறார். அந்த அதிகாரத்தை தான் இங்கு அவர் வெளிப்படுத்தினார். Stretched out arm. The lamb is a type or shadow of the Lord Jesus Christ who died for our sins on the cross. നീട്ടിയ ഭുജം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ പെസഹ കുഞ്ഞാട്, ആ അറുക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞാട് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവാണ്. അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട് മരിച്ചു. ஓங்கிய கை என்று சொல்லும் பொழுது அடிக்கப்பட்டதான பஸ்கா ஆட்டுக்குட்டி அது ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு நிழலாட்டமாய் காணப்படுகிறார். அவர்தான் நமக்காய் அடிக்கப்பட்டார். And on the cross of Calvary he performed all that he had to do for the redemption from our sins. ആകയാൽ പാപത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ വീണ്ടെടുക്കേണ്ടതിന് താൻ എന്തെല്ലാം ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നുവോ അതെല്ലാം ഈ കാൽവറി ക്രൂശിൽ കർത്താവ് നിവർത്തിച്ചു. ஆனபடினால் பாவத்திலிருந்து நம்மை மீட்டுக் கொள்ளும்படி என்னவெல்லாம் செய்ய வேண்டும் அதெல்லாவற்றையும் கல்வாரி சிலுவையிலே இயேசு செய்தார். And sin is a great burden, even as you heard in the first night, that it is a great burden that weighs our souls down. ആകയാൽ പാപം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ ചുമടാണ്. നമ്മൾ 1-ാം നാളിൽ കേട്ടല്ലോ, ആ പാപത്തിന്റെ ഭാരം എന്നത് നമ്മളെ എപ്പോഴും താഴേക്ക് അടിച്ചമർത്തി ഞെരുക്കി കളയുന്നു. பாவம் என்று சொல்லுகிறது ஒரு பெரிய சுமை. 1ஆம் நாளில் நாம் கேட்டது போல அந்த சுமையினால் நம்முடைய ஆத்துமா தாழ்த்தப்பட்டு போகிறது. What is sin? The word of God says all that is not right in God's sight, all that is not right according to God's word is sin. എന്താണ് പാപം? ദൈവത്തിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ ഉചിതമല്ലാത്തതൊക്കെയും ദൈവത്തിന്റെ വചനപ്രകാരം ശരിയല്ലാത്ത ഉചിതമല്ലാത്തതൊക്കെയും പാപം തന്നെയാണ്. பாவம் என்று சொன்னால் என்ன? தேவனுடைய பார்வையில் சரியில்லாதது, தேவனுடைய வசனத்துக்கு முன்பாக சரியில்லாதவைகள் எல்லாம் பாவமாயிருக்கிறது. That is written in 1 John chapter 5 verse 17. യോഹന്നാൻ എഴുതിയ 1-ാം ലേഖനം 5-ാം അധ്യായം 17-ാമത്തെ വചനത്തിൽ നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കാണാം. அதை குறித்து 1 யோவான் 5ஆம் அதிகாரம் 17ஆம் வசனத்திலே நமக்கு பார்க்க முடியும். So man, he will not have any rest till he believes that Jesus was slain for him on the cross to deliver him, to redeem him, means to set him free from his sins. തന്നെ വിടുവിക്കുവാൻ, തന്നെ വീണ്ടെടുക്കുവാൻ, പാപത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ സ്വതന്ത്രനാക്കുവാൻ
കാൽവരി ക്രൂശിൽ മരിച്ച യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതുവരെ മനുഷ്യന് സ്വസ്ഥതയുണ്ടാവുകയില്ല. தன்னை மீட்கும்படியாக தன்னுடைய எல்லா பாவத்திலிருந்து தன்னை விடுதலையாக்கும்படியாக கல்வாரி சிலுவையில் மரித்ததான இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்கும் வரைக்கும் ஒரு மனிதனுக்கு இளைப்பாறுதல் இல்லை. That's what we read in Proverbs chapter 14 in verse 12 and 13. It mentions that there is a way which seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Verse 13, even in laughter the heart is sorrowful, and the end of that mirth is heaviness or sorrow. സദൃശവാക്യം 14-ാം അധ്യായം 12-13 വചനങ്ങളിൽ നമുക്കത് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. 12-ാം വചനം പറയുന്നു, ചിലപ്പോൾ ഒരു വഴി മനുഷ്യന് ചൊവ്വായി തോന്നും, അതിന്റെ അവസാനമോ മരണവഴികളത്രേ. 13-ാമത്തെ വചനം, ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെയും ഹൃദയം ദുഃഖിച്ചിരിക്കാം, സന്തോഷത്തിന്റെ അവസാനം ദുഃഖമാകുകയുമാകും. நீதிமொழிகள் 14-ாம் அதிகாரம் 12-13 வசனங்களை நாம் காணும் பொழுது அங்கு இப்படிமாய் சொல்லி இருக்கிறது, மனுஷனுக்கு செம்மையாய் தோன்றுகிற வழியுண்டு, அதன் முடிவோ மரண வழிகள். நகைப்பினாலும் மனதுக்கு துக்கம் உண்டு, அதன் மகிழ்ச்சியின் முடிவு சஞ்சலம். Yes, tonight, this morning, as you listen to the word of God, if this is the state of your heart, listen to how the Lord can deliver you right now. ഇന്ന് പകൽവേളയിൽ തിരുസന്നിധിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ അവസ്ഥയും സമാനമാണെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് നിങ്ങളെ എങ്ങനെ വിടുവിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന് ശ്രദ്ധാപൂർവം കേട്ടുകൊള്ളുക. நீங்கள் இந்த காலை நேரத்தில் தேவ சமூகத்தில் இருக்கும் பொழுது நீங்கள் உங்களுடைய நிலவரம், இருதயத்தின் நிலவரம் இவ்விதமாய் காணப்படுமானால் எப்படி விடுதலை பெற்றுக் கொள்ளலாம் என்கிறதை நீங்கள் கவனமாய் தேவ வசனத்தை கேட்டு அறிந்து கொள்ளுங்கள். God said, I will redeem you with a stretched out arm. ദൈവം പറയുന്നു, ഞാൻ നീട്ടിയ ഭുജം കൊണ്ട് നിങ്ങളെ വീണ്ടെടുക്കും. ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், ஓங்கிய கையினால் நான் உங்களை மீட்டுக் கொள்வேன். Isaiah the 52nd chapter verse 10, the Lord hath made bare his holy arm in the eyes of all the nations, and all the ends of the earth shall see the salvation of our God. യെശയ്യാപ്രവചനം 52-ാം അധ്യായം 10-ാം വാക്യം, സകല ജാതികളും കാണുകെ യഹോവ തന്റെ വിശുദ്ധ ഭുജത്തെ നഗ്നമാക്കിയിരിക്കുന്നു, ഭൂമിയുടെ അറ്റങ്ങളൊക്കെയും നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ രക്ഷയെ കാണും. യെശയ്യാ 52-ാം அதிகாரம் 10-ாம் வசனத்தில், எல்லா ஜாதிகளின் கண்களுக்கு முன்பாகவும் கர்த்தர் தம்முடைய பரிசுத்த புயத்தை வெளிப்படுத்துவார், பூமியின் எல்லைகளில் உள்ளவர்கள் எல்லாரும் நமது தேவனுடைய ரட்சிப்பை காண்பார்கள். Isaiah chapter 53 verse 1, who hath believed our report, and to whom is the arm of the Lord revealed? യെശയ്യാപ്രവചനം 53-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 1-ാമത്തെ വചനം, ഞങ്ങൾ കേൾപ്പിച്ചത് ആർ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു, യഹോവയുടെ ഭുജം ആർക്ക് വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. യെശയ്യാ 53-ாம் அதிகாரம் 1-ாம் வசனத்தில், எங்கள் மூலமாய் கேள்விப்பட்டதை விசுவாசித்தவன் யார், கர்த்தருடைய புயம் யாருக்கு வெளிப்பட்டது. So this is speaking about the gospel report. Who hath believed a report? Romans chapter 10 verse 16, it is referring to the gospel of Jesus Christ. ഇവിടെ കേൾപ്പിച്ചത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് സുവിശേഷത്തെ കുറിച്ചാണ് കാണുന്നത്. റോമാലേഖനത്തിൽ കാണുമ്പോൾ അത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സുവിശേഷം എന്ന് കാണുവാൻ കഴിയും. Romans chapter 10 verse 16. റോമാലേഖനം 10-ാം അധ്യായം 16-ാമത്തെ വചനത്തിൽ അങ്ങനെ പറയും. கேள்விப்பட்டது என்று சொல்லும் பொழுது அறிவிக்கப்பட்டதான சுவிசேஷத்தை தான் காட்டுகிறது. அதை ரோமர்கள் நிருபம் 10-ாம் அதிகாரம் 16-ாம் வசனத்தில் நமக்கு பார்க்க முடியும். See Isaiah 53 verse 1, who hath believed our report? യെശയ്യാ 53:1 വീണ്ടും വായിക്കുന്നു, ഞങ്ങൾ കേൾപ്പിച്ചത് ആർ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു. 53-ാം அதிகாரம் യെശയ്യാ 1-ാം വചനത്തിൽ, എങ്കൽ മൂലമായി കേൾവിപ്പെട്ടதை വിശ്വാസിത്തവൻ യാർ. To whom is the arm of the Lord revealed? The arm of the Lord is the Lord Jesus Christ himself. യഹോവയുടെ ഭുജം ആർക്ക് വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നെന്ന് പറയുമ്പോൾ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു താൻ തന്നെയാണ് ഈ കർത്താവിന്റെ ഭുജം. கர்த்தருடைய புயம் யாருக்கு வெளிப்பட்டது என்று சொல்லும் பொழுது அந்த கர்த்தருடைய புயம் என்று சொல்கிறது கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து தான். To deliver us
from our unrighteousness, our sins, നമ്മുടെ സകല അനീതിയും ആകുന്ന പാപത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ വിടുവിക്കുവാൻ, നമ്മുടെ എല്ലാ അനീതിയിലിരുന്നും പാപത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ വിടുവിക്കുമ്പടിയാക, He, Jesus, He who knew no sin became sin for us, that we might be made the righteousness of God through Him. 2 Corinthians chapter 5 verse 21. 2 കൊരിന്ത്യർ 5-ാം 21-ാം വാക്യം, നാം അവനിൽ ക്രിസ്തുവിൽ ദൈവത്തിന്റെ നീതിയാകേണ്ടതിന് പാപം അറിയാത്ത ക്രിസ്തുവിനെ നമ്മൾ നിമിത്തം പാപമാക്കി മാറ്റി. நாம் அவருக்குள் தேவனுடைய நீதியாகும்படிக்கு பாவம் அறியாத அவரை நமக்காக பாவமாக்கினார். 2 கொரிந்தியர் 5:21. As you write this down in Proverbs, even in laughter the heart is sorrowful. നാം ഇപ്പോൾ സദൃശവാക്യത്തിൽ വായിച്ചു കേട്ടല്ലോ, ചിരിയിൽ തന്നെ ഹൃദയത്തിൽ വ്യസനമുണ്ടായേക്കാം. நீதிமொழிகள் இப்பொழுது வாசிக்க கேட்டோமே, நகைப்பினாலும் சஞ்சலமே உண்டாயிருக்கிறது. No, the end of that mirth, whatever you may do to make you happy, nothing can make you happy. Your heart will be weighed down with the sorrow brought by sin. നിങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ എന്ത് തന്നെ ചെയ്താലും മനസ്സിലാക്കണം, ഒന്നിനും നിങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല. അതെല്ലാം തന്നെ നിങ്ങളെ ആ പാപഭാരത്താൽ അടിച്ചമർത്തി താഴ്ത്തിക്കളയും. நீங்கள் சந்தோஷப்படும்படியாக என்ன வேண்டுமானாலும் செய்யலாம், ஆனால் அதன் முடிவாக அந்த பாவத்தின் பாரத்தினால் நீங்கள் தாழ்த்தப்பட்டு தான் போகிறீர்கள். This morning we declare to you, Jesus is the arm of the Lord is going to save you right now. If you believe, He became sin for you, which means though He was the sinless Son of God who came in this human body, ആകയാൽ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പ്രസ്താവിക്കുന്നതെന്നാൽ, പാപം അറിയാത്തവനായ ക്രിസ്തു അഥവാ അവൻ ദൈവപുത്രനായിരുന്നിട്ടും അവൻ ഈ പാപശരീരത്തിൽ വെളിപ്പെട്ടവൻ, അവൻ നിങ്ങളെ വിടുവിക്കുവാൻ ശക്തനാണ്. இந்த காலை நேரத்தில் நாங்கள் உங்களுக்கு அறிவிக்கிறதான காரியம் என்னவென்று சொன்னால், நம்மை இந்த பாவத்திலிருந்து விடுவிக்கும்படியாக பாவம் அறியாத தேவகுமாரனாய கிறிஸ்து நமக்காக பாவ சரீரத்தில் வெளிப்பட்டார். What is the meaning He became sin for us? It means He not only took our sins, He had to pay the penalty for all our sins. God's wrath which would come upon you and me came upon the Lord Jesus Christ on the cross. നമുക്കായി അവൻ പാപമായി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അർത്ഥമെന്താണ്? അവൻ നമ്മുടെ പാപങ്ങളെല്ലാം തന്റെ മേൽ ഏറ്റെടുത്തത് മാത്രമല്ല, നമുക്ക് നമ്മുടെ പാപത്തിന്റെ ശിക്ഷയായി വരേണ്ടിയിരുന്ന പിഴ, ആ നിത്യശിക്ഷാവിധി, ആ ദൈവക്രോധം അവൻ കാൽവരി ക്രൂശിൽ തന്റെ മേൽ ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. நமக்காக பாவமாக்கினார் என்று சொல்லும் பொழுது அதனுடைய பொருள் என்னவென்று சொன்னால், நம்முடைய பாவங்களை எல்லாம் அவர் சுமந்தது மாத்திரமல்ல, பாவத்தின் நிமித்தமாய் உங்களுக்கும் எனக்கும் மேல் வர வேண்டியதான தண்டனையை, அதாவது தேவ கோபாக்கினியை அவர் தாமே கல்வாரி சிலுவையிலே தன் சரீரத்தில் மேல் ஏற்றுக்கொண்டார். He faced it for you and I, and therefore today all that we have to do is admit, Lord, I am a sinner. It's for me, a sinner. You suffered so much and bore the penalty for my sins. I ask you pardon for all the sins which I committed. Forgive me, cleanse me in your blood. I accept you as my Lord and Savior. ആകയാൽ കർത്താവ് ഇതെല്ലാം നേരിട്ടത് കൊണ്ട് നാം ദൈവത്തോട് പറയേണ്ടതെന്നാൽ, കർത്താവേ, ഞാൻ എത്രമാത്രം പാപിയായിരുന്നു, എന്നാൽ അതിൽ നിന്ന് എന്നെ വിടുവിക്കേണ്ടതിന് അങ്ങ് ഇത്രമാത്രം ഘോരമായ യാതനകളെല്ലാം സഹിച്ച് കാൽവറി ക്രൂശിൽ എനിക്കായി മരിച്ചുവല്ലോ. ആകയാൽ ദയവായി എന്റെ പാപങ്ങളെല്ലാം എന്നോട് അങ്ങ് ക്ഷമിക്കണമേ. ഞാൻ അങ്ങയെ എന്റെ കർത്താവും രക്ഷിതാവുമായി അംഗീകരിക്കുകയും സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. நான் செய்ய வேண்டியதெல்லாம் ஒரு காரியம்தான். நமக்காக இந்த பாவங்களை எல்லாம் தன்மேல் ஏற்றுக்கொண்டு நாம் அனுபவிக்க வேண்டிய தண்டனை அவர் அனுபவித்தாரே, அந்த பாடுகளை அவர் அனுபவித்தாரே, ஆனபடினால் அவரை நோக்கி, கர்த்தாவே, எனக்காக நான் ஒரு பாவியாய் இருக்கிறேன், எனக்காக நீர் இந்த தண்டனையை சகித்தீரே, உம்மை என்னுடைய இரட்சகராக கர்த்தராய் நான் ஏற்றுக்கொள்ளுகிறேன் என்று அறிக்கை செய்ய வேண்டும். Today, right now, if you confess your sins to Jesus, the blood of Jesus Christ, His Son,
will cleanse you from all your sins. Accept Him as your Lord and Savior. You will have rest in your soul. ഇന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെ പറയുന്നെങ്കിൽ അവന്റെ പുത്രനായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തം സകല അനീതിയും പോക്കി നിങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിൽ നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥമായ ആ വിശ്രാമം അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യും. இன்று உங்களுடைய பாவங்களை எல்லாம் நீங்கள் அறிக்கை செய்வீர்கள் ஆனால் நம்முடைய குமாரனாய இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் சகல பாவங்களை நீக்கி உங்களை சுத்திகரிக்கும். உங்கள் ஆத்துமாவிலே இளைப்பாறுதலை பெறலாம். It's not only sin that makes us to be without rest, but also there is another sin. The first sin is called the actions or the works of sin. ആകയാൽ നമ്മെ വിശ്രമമറ്റവരാക്കി തീർക്കുന്നത് ഈ പാപം മാത്രമല്ല. പാപമെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുമ്പോൾ പാപപ്രവൃത്തികൾ, പാപക്രിയകൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഒന്നുണ്ട്. இளைப்பாறுதல் இல்லாமல் நம்மை மாற்றுகிறது இந்த பாவம் மாத்திரமல்ல. பாவம் என்று சொல்லும் பொழுது முதலாவது நாம் செய்த கிரியைகளினால் செய்த பாவங்கள் காணப்படுகிறது. That's what we were asked to repent of and confess to Jesus just now. There's another sin. It is mentioned that is called the nature of sin. It is a nature of disobedience. ആകയാൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെ ചൊല്ലി മാനസാന്തരപ്പെട്ട് അത് കർത്താവിനോട് ഏറ്റുപറയണമെന്ന്. എന്നാൽ പാപത്തിന്റെ മറ്റൊരു വശമെന്ന് പറയുന്നത് അത് പാപ സ്വഭാവം അഥവാ അനുസരണക്കേട് എന്ന സ്വഭാവം. இந்த செய்த பாவங்கள் மன்னிக்கப்படும்படியாக இப்பொழுது சொன்னது போல மனம் திரும்பி அறிக்கை செய்ய வேண்டும், கர்த்தர் அதை மன்னிப்பார். இன்னொரு காரியம் இருக்கிறது, அது பாவ சுபாவமாய் இருக்கிறது. That nature of sin we see. For us to be delivered from the disobedient nature of sin, Jesus came in this human form and He obeyed and did the perfect will of God. പാപ സ്വഭാവം അഥവാ അനുസരണക്കേടിന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ വിടുവിക്കേണ്ടതിന് നമ്മുടെ കർത്താവ് അവൻ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ വന്നിട്ട് അവൻ ദൈവത്തിന്റെ സമ്പൂർണമായ ഇഷ്ടം ചെയ്ത് അവൻ ദൈവത്തെ പൂർണ്ണമായി അനുസരിച്ചു. இந்த கீழ்ப்படியாமையின் பாவ சுபாவத்திலிருந்து நம்மை விடுதலையாக்கும்படியாக நம்முடைய ஆண்டவர் மனுஷ வேஷத்தில் பூமியில் வந்து தன் சரீரத்தில் தேவ சித்தத்தை பூர்ணமாய் செய்து தேவனுக்கு கீழ்ப்படிந்தார். So through that sacrifice of Jesus on the cross of Calvary, as He perfected the will of God, there He did everything to judge this disobedient nature. കാൽവരി ക്രൂശിലെ പരമയാഗത്തിൽ കൂടി കർത്താവ് താൻ ദൈവത്തിന്റെ സമ്പൂർണമായ ഇഷ്ടം അനുസരിക്കുക മാത്രമല്ല, ഈ അനുസരണക്കേടിന്റെ സ്വഭാവത്തെ ന്യായം വിധിക്കുവാനുള്ളതെല്ലാം താൻ അവിടെ തികച്ചു. கல்வாரி சிலுவையிலே ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து பிதாவினுடைய பூர்ணமாய சித்தத்தை நிறைவேற்றியது மாத்திரமல்ல, இந்த கீழ்ப்படியாமையின் அந்த பாவ சுபாவத்துக்குள்ள தண்டனையும் அங்கு கொடுத்து தீர்த்தார். So we need to understand that Jesus has already done that work on the cross to deliver us from the disobedient nature through His perfect obedience. ആകയാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കർത്താവായ ക്രിസ്തു തന്റെ തികഞ്ഞ അനുസരണത്താൽ നമ്മെ ഈ അനുസരണക്കേടുന്ന സ്വഭാവത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കേണ്ടതെല്ലാം കാലേ കൂട്ടി ചെയ്ത് തികച്ചിരിക്കുന്നു. ஆனபடி நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியதான காரியம் என்னவென்று சொன்னால், இந்த கீழ்ப்படியாமையின் பாவ சுபாவத்திலிருந்து நம்மை விடுதலையாக்கும்படிக்கு தேவன் பூர்ணமாக கீழ்ப்படிந்து செய்ய வேண்டியதெல்லாம் கல்வாரி சிலுவையில் செய்து முடித்தார். Sin, the nature of sin troubles us, makes us to lose our rest. പാപം അഥവാ ഈ പാപ സ്വഭാവം എന്നത് നമ്മളെ കലക്കുകയും നമ്മുടെ സ്വസ്ഥത നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയുകയും ചെയ്യുന്നു. இந்த பாவ சுபாவம் என்று சொல்லுகிறது நம்மை கலக்குகிறதாய், நம்முடைய இளைப்பாறுதலை கெடுக்கிறதாயும் இருக்கிறது. When Paul the apostle wrote about it in Romans chapter 7, he said, there is another law in my members, which is sin, which dwells in my members, the nature of sin, and I'm not able to do the good things that I want to do. റോമാലേഖനം 7-ാം അധ്യായത്തിൽ വിശുദ്ധ പൗലോസ് പറയുകയാണ്, എന്റെ അവയവങ്ങളിൽ ഒരു പാപപ്രമാണം എന്നെ ബദ്ധനാക്കി കളയുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇച്ഛിക്കുന്ന നന്മ ചെയ്യുവാൻ എനിക്ക് കഴിയുന്നില്ല. ரோமர்கள் 7-ஆம் அதிகாரத்தில் பரிசுத்த பவுல் சொல்லுகிறார், என்னுடைய சரீரத்தில் மாம்சத்தில் வாசமாயிருக்கிறதான பாவ பிரமாணம் நான் செய்ய வேண்டும் என்கிற நன்மையை செய்யாதபடிக்கு என்னை ஒரு கட்டுக்குள் வைத்திருக்கிறது. That is in Romans chapter 7 verse 19, 20 and 23 he says,
this is a law of sin that is warring in my members. 7-ാം അധ്യായം 19, 20, 23 വചനങ്ങളിൽ നമുക്കത് കാണുവാൻ കഴിയും. ഇത് പാപത്തിന്റെ പ്രമാണമാണ്. ഇത് എന്റെ അവയവങ്ങളിൽ പോരാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ரோமர் 7-ம் அதிகாரம் 19, 20, 23 வசனங்கள் இவைகளை நாம் பார்க்கிறோம். ஒரு பாவ பிரமாணம் சரீரத்தில் போராடி கொண்டிருக்கிறது என்று சொல்லுகிறார். He obeyed unto the death of the cross and judged this disobedient nature. Not only he judged Satan on the cross, he judged this disobedient nature too. യേശു കാൽവറി കുരിശിൽ അവൻ മരിച്ചതിലൂടെ താൻ അനുസരിച്ച് അവൻ ഈ അനുസരണക്കേടിന്റെ സ്വഭാവത്തെ തന്റെ മരണത്തിലൂടെ അവൻ ന്യായം വിധിക്കുകയുണ്ടായി. ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து கல்வாரி சிலுவையிலே சாத்தானை நியாயம் தீர்த்தது மாத்திரமல்ல, இந்த கீழ்ப்படியாமின் சுபாவத்தை, இந்த சுபாவத்தை, பாவ சுபாவத்தையும் அவர் கீழ்ப்படிந்து அதை நியாயம் தீர்த்திருக்கிறார். So we have to believe that and then partake of that same obedience of Christ, believing his perfect obedience is able to deliver us, and in baptism we get that rest. യേശുവിന്റെ അനുസരണത്തിന് നമ്മെ വിടുവിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുകയും സ്നാനത്തിൽ കൂടി നാം ആ സ്വസ്ഥത അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്ത് നാം ഇങ്ങനെ ആ യേശുവിന്റെ അനുസരണത്തിൽ നമ്മളും പങ്കാളികളായി മാറണം. நாம் இதை விசுவாசித்து ஆண்டவருடைய அந்த கீழ்ப்படிதலை, பூர்ணமான கீழ்ப்படிதலை விசுவாசித்து ஞானஸ்தானத்தின் மூலமாய் இந்த இளைப்பாறுதலை பெற்றுக் கொள்கிறோம். We can't do anything to get that rest. Believing in his perfect obedience, that perfect obedience has, through that perfect obedience of Christ, we are delivered from the disobedient nature. That is what is mentioned in Romans chapter 6, verse 3, verse 4. By baptism you are baptized into his death. ഈ വിശ്രാമം ലഭിക്കുവാൻ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യുവാൻ കഴിയുകയില്ല. നമുക്ക് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ആ അനുസരണത്തിൽ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുവാൻ മാത്രമേ കഴിയൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ റോമാലേഖനം 6-ാം അധ്യായം 3-4 വാക്യത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ മരണത്തിൽ പങ്കാളികളായി തീർന്നതായ സ്നാനത്തിൽ കൂടി നമ്മൾ ഈ വിശ്രാമം പ്രാപിക്കുന്നു. இந்த இளைப்பாறுதலை பெற்றுக்கொள்ளும்படி நாம் சுயமாய் ஒன்றும் செய்ய முடியாது. ஆனால் ஆண்டவர் செய்து முடித்ததான், பூர்ணமாய் கீழ்ப்படிந்து முடித்ததான் அந்த கிரியை நாம், அந்த கல்வாரி சிலுவையில் கிரியை விசுவாசித்து அதை நாம் ஞானஸ்தான சத்தியத்தின் மூலமாக நமக்கு சொந்தமாக்கி அந்த இளைப்பாறுதலை பெற்றுக் கொள்ளலாம். All we have to do is believe and confess with our mouth. Romans 6 verse 11. Reckon, count yourself, think yourselves to be dead indeed unto sin, dead to that disobedient nature, but alive unto God through Jesus Christ to do the will of God. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്നാൽ നിങ്ങളെ തന്നെ മരിച്ചവരായി എണ്ണിക്കൊള്ളുവിൻ. Verse 11, reckon yourselves to be dead indeed to sin, to the nature of sin, disobedient nature, but alive unto God through Jesus Christ to do his perfect will. അവണ്ണം തന്നെ നിങ്ങളും പാപസംബന്ധമായി അഥവാ അനുസരണക്കേട് സംബന്ധമായി മരിച്ചവരെന്നും ക്രിസ്തുയേശുവിൽ ദൈവത്തിനായിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുവാൻ നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നുവെന്ന് നിങ്ങളെ തന്നെ എണ്ണിക്കൊള്ളുവിൻ. இளைப்பாறுதலை பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக நாம் விசுவாசிக்க வேண்டும், அறிக்கை செய்ய வேண்டும், நாம் எண்ணிக்கொள்ள வேண்டும் என்று ரோமர் 6:11 வாசிக்கிறோமே. பாவத்துக்கு மரித்தவர்களாக அல்லாத அந்த பாவ சுபாவத்துக்கு மரித்தவர்களாகவும் நீதிக்காக தேவனுடைய சித்தம் செய்யும்படி அந்த நீதிக்காக பிழைத்திருக்கிறவர்களாகவும் நாள்தோறும் நாம் எண்ணிக்கொள்ள வேண்டும். When I say I am dead indeed to sin, the disobedient nature, when the devil tempts us to disobey God's word, ആകയാൽ ഞാൻ പാപസംബന്ധമായി അനുസരണക്കേടിന് സംബന്ധമായി മരിച്ചവനെന്ന് ഞാൻ എണ്ണുമ്പോൾ ദൈവവചനത്തിന് വിരുദ്ധമായി അനുസരണക്കേട് കാണിക്കുവാൻ എന്നെ പ്രലോഭിപ്പിക്കുന്നതായ ആ സാത്താൻ, நான் பாவத்துக்கு மரித்தேன் என்று நான் எண்ணிக்கொள்ளும் பொழுது, நான் சொல்லும் பொழுது என்னை தேவ சித்தத்துக்கு விரோதமாய் செய்யும்படி தூண்டுகிறதான் அந்த சாத்தான். According to Romans chapter 6 verse 7, he then frees you from that nature of sin. It will have no power over you. റോമാലേഖനം 6-ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവൻ നിങ്ങളെ ആ അനുസരണക്കേടിന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കുന്നു. 7-ാം വചനം, ഇത് മുതൽ അവന് നിങ്ങളുടെ മേൽ ഒരു അധികാരവുമില്ല. ரோமர்களுக்கு எழுதின 6-ாம் அதிகாரம் 7-ாம் வசனத்தின்படி அந்த பாவ சுபாவம் கீழ்ப்படியாமை சுபாவத்துக்கு பூர்ணமாக நீதியாக்கி தேவன் விடுதலையாக்குகிறார். When you say I am dead, what does it mean? You are freed
from that nature of disobedience. Romans chapter 6 verse 7. മരിച്ചവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും ആ അനുസരണക്കേടാകുന്ന പാപ സ്വഭാവത്തിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായും മുക്തരായിരിക്കുന്നു. റോമാലേഖനം 6:7. மரித்தவன் என்று சொல்லும் பொழுது நீங்கள் அந்த பாவ சுபாவத்திலிருந்து பூர்ணமான விடுதலை பெற்றிருக்கிறீர்கள். அதுதான் ரோமர் 6:7 வாசிக்கிறோம். We also read in Matthew chapter 11 verse 29, take his yoke, do the will of God. മത്തായി 11:29 വാക്യത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ നുകമേറ്റുകൊള്ളുക, അഥവാ അവന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുക. மத்தேயு 11:29 வாசிக்கும் பொழுது அவருடைய நுகத்தை நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும், அதாவது அவருடைய சித்தத்தை செய்ய To do வேண்டும். the will of God, we need two things mentioned there: meekness and lowliness of heart that is seen in Jesus Christ our Lord. ദൈവ ഇഷ്ടം ചെയ്യുവാൻ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. അത് നമുക്കിവിടെ കാണാം. അതെന്തെന്നാൽ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൽ കാണപ്പെട്ടതായ സൗമ്യതയും താഴ്മയും നമുക്ക് ആവശ്യം. தேவ சித்தம் செய்யும்படி நமக்கு தேவைப்படுகிறது ரெண்டு காரியங்கள் அங்கு வாசிக்கிறோம். கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவில் உண்டாயிருந்த சாந்தம், மனத்தாழ்மை. We read about the Lord Jesus Christ, Hebrews chapter 5, here in verse 8. Though he was a son, he was obedient, yet he learned obedience by the things which he suffered. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് എബ്രായർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 5:8 വാക്യത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ താൻ ദൈവപുത്രനായിരുന്നു എങ്കിലും താൻ അനുഭവിച്ച കഷ്ടങ്ങളാൽ അനുസരണം പഠിച്ച് തികഞ്ഞവനായി മാറി. எபிரேயர்களின் நிருபம் 5:8 நாம் இப்படி பார்க்கிறோம். அவர் குமாரனாய் இருந்தும் பட்ட பாடுகளினாலே கீழ்ப்படிதலை கற்றுக்கொண்டார். Yes, so we have to learn of Jesus, who was meek and lowly in heart, who perfected the will of God. ആകയാൽ സൗമ്യതയും താഴ്മയുമുള്ളവനായി ദൈവത്തിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ ഇഷ്ടം ചെയ്തവനായ ആ യേശുവിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടവരാകും. அந்த இயேசு கிறிஸ்துவுடைய சாந்தத்தையும் அந்த தாழ்மையும் நாம் படித்து இப்படி நாம் தேவ சித்தம் செய்கிறவர்களாய் இருக்க வேண்டும். Lowliness of heart, one meaning is esteeming others better than ourselves. മനത്താഴ്മയ്ക്ക് നൽകാവുന്ന ഒരു According to അർത്ഥം Philippians chapter 2 and in verse 3. മനത്താഴ്മയ്ക്ക് നൽകാവുന്ന ഒരു അർത്ഥം അത് ഫിലിപ്പ് ലേഖനം 2:3 കാണാം. ഓരോരുത്തൻ മറ്റുള്ളവനെ തന്നേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠൻ എന്ന് എണ്ണിക്കൊള്ളേണം. மனத்தாழ்மைக்கு கொடுக்கப்படுகிற அர்த்தத்தில் ஒன்று, ஒவ்வொருவனும் தன்னை பார்க்கிலும் மற்றவர்களை மேன்மையாக எண்ண வேண்டும். அதை பிலிப்பியர் 2:3 நாம் காண்கிறோம். Meekness means ignoring what others do against us or say against us. As it says about Jesus, he was blind as the servant of the Lord, deaf as the messenger of God, and he was dumb, he did not open his mouth. Isaiah chapter 42 from verse 19 and 20. സൗമ്യത എന്ന് പറയുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ നമുക്ക് വിരോധമായി പ്രവർത്തിച്ചതും മറ്റുള്ളവർ നമുക്ക് വിരോധമായി സംസാരിച്ചതും നമ്മൾ അവഗണിക്കുക. അഥവാ തന്റെ ദാസൻ കുരുടനാകുന്നു, തന്റെ ദൂതൻ ചെകിടനാകുന്നു. യെശയ്യാപ്രവചനം 43:19 വാക്യത്തിൽ നമുക്കത് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. சாந்தம் என்று சொல்லும் பொழுது மற்றவர்கள் நமக்கு விரோதமாய் செய்த காரியத்தை எடுத்துக்கொள்ளாமல் அதை தள்ளிவிடுவது, மற்றவர்கள் நமக்கு எதிரே பேசின காரியத்தை ஒரு காரியமாய் எடுத்து விடாமல் அதை அப்படியே விட்டு விடுவது. ஏசாயாவின் புஸ்தகம் 42:19 வாசிக்கும் பொழுது அந்த தாசனை குருடன் என்றும் செவிடன் என்றும் நாம் அங்கு பார்க்கிறோம். So we read, when Jesus was on the cross, there was one more scripture in the Psalms that he had to fulfill that. He said, I thirst. യേശു കാൽവരി ക്രൂശിലാകുമ്പോൾ നിവൃത്തിയാകാതെ അവശേഷിച്ചിരുന്ന ഒരു തിരുവെഴുത്തുണ്ടായിരുന്നു. അത് സങ്കീർത്തന ഭാഗത്തിലാണ്. അത് ഇപ്രകാരമാണ്: എനിക്ക് ദാഹിക്കുന്നു. യേശു ക്രിസ്തു കൽവാരിയിലെ ചെയ്തു முடிக்கப்படாத ஒரு காரியம் மீதம் இருந்தது. அது காரியத்தை குறித்து சங்கீதத்தில் இப்படி நாம் வாசிக்கிறோம், நான் தாகமாயிருக்கிறேன். The Lord Jesus, he with great difficulty uttered those verses while he was hanging on those two nails struck into his hands and the nails struck into his feet. To breathe, he had to lift himself up
with those nails piercing his hands and his feet, lift it, take a deep breath and then breathe out, speak the word, take another deep breath and speak out, all for you and I to be delivered from our disobedient nature. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു ഈ വാക്കുകൾ ഉച്ചരിച്ചത് അത് വലിയ പ്രയാസത്തോടുകൂടിയാണ്. തന്റെ കൈകൾ ഉയർത്തി ആ ക്രൂശിൽ ആണികൾ തറച്ച് അത് അതിനോട് ചേർത്ത് വെച്ചിരുന്നു. തന്റെ കാലുകൾ ആ ക്രൂശിൽ ആണികൾ അടിച്ച് ചേർത്ത് വെച്ചിരുന്നു. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ വാക്കുകൾ ഉച്ചരിക്കുവാൻ താൻ തന്റെ ശരീരത്തെ മേലോട്ട് ഉയർത്തി താൻ ശ്വാസം ഇങ്ങനെ വലിച്ചെടുത്ത് ഒരു വാക്കുച്ചരിക്കുന്നു, വീണ്ടും ശ്വാസം വലിച്ചെടുത്ത് വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ട് അടുത്ത വാക്കുച്ചരിക്കുന്നു. എന്തിനാണ് ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടത് ചെയ്തത്? എന്നെയും നിങ്ങളെയും ഈ അനുസരണക്കേടുന്ന സ്വഭാവത്തിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായി വിടുവിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ്. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து கல்வாரி சிலுவையிலே இரு கைகள் ஆணிகள் கடாவப்பட்டிருக்க, கால்கள் ஆணிகள் கடாவப்பட்டிருக்க, இந்த வார்த்தைகளை எல்லாம் சொல்லும்படிக்கு அவர் பெருமூச்சு விட்டு ஹிருதயத்தின் ஆழத்திலிருந்து எடுத்து ஒரு வார்த்தைகளை சொல்லக்கூடியவராயிருந்தார். ஏன் இந்த கஷ்டங்கள், ஏன் இந்த பாடுகள்? நாம் அந்த கீழ்ப்படியாமையின் சுபாவ பாவத்திலிருந்து விடுதலை பெற்றுக் கொள்ளும்படியாகத்தான் இதை செய்தார். He was bruised for our iniquities because we walked in our own will. When we choose to disobey God's word today after taking the truth of baptism, dear children of God, servants of God, you are bruising Jesus once again. അവൻ തകർക്കപ്പെട്ടു. കാരണം എന്താണ്? നാം എല്ലാവരും സ്വന്തം ഇഷ്ടം ചെയ്ത് നാം താന്താന്റെ വഴിക്ക് തിരിഞ്ഞവരാണ്. ആകയാൽ ദൈവ പൈതലേ, നിങ്ങൾ സ്നാനപ്പെട്ടതിന് ശേഷമായിട്ട് നിങ്ങൾ അനുസരണക്കേട് കാണിച്ച് താന്താങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം, നിങ്ങൾ അവനെ തകർക്കുകയാണ്. நமக்காக அவர் நொறுக்கப்பட்டார். காரணம், நாம் அவரவருடைய வழிகளில் போய்கொண்டிருக்கிறோம். ஆனால் ஞானஸ்நானம் எடுத்த பிற்பாடு நமக்கு இப்படி சொந்த வழிகளில் போகும்போது நாம் நினைத்துக் கொள்ள வேண்டும், நமக்காகத்தான் இப்படி அவர் நொறுக்கப்பட்டிருக்கிறார் என்பதை சிந்திக்க வேண்டும். Let us join with Jesus who obeyed unto the death. Reckon, count, think, I am dead indeed unto that disobedient nature of sin. When he tempts us, you will not only be delivered from the disobedient nature, the disobedient nature leads us to all kinds of lusts of this world and pride of life. We will be delivered from that too. ആകയാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം പരീക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോഴെല്ലാം നാം പാപസംബന്ധമായി മരിച്ചവരെന്ന് നമ്മൾ എണ്ണിക്കൊള്ളാം. ഈ അനുസരണക്കേടെന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മെ തുടർന്ന് ജഡമോഹം, കൺമോഹം, ജീവനത്തിന്റെ പ്രതാപം എന്നിവയിലേക്ക് വഴി നടത്തുന്നു. ആകയാൽ നമുക്ക് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിനോട് ചേർന്നിരിക്കാം. നാം പരീക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം പാപத்துக்கு மரித்தவர்களாய் நாம் நம்மை நாமே எண்ணிக்கொள்ள வேண்டும். பாவ சுபாவம் என்று சொல்லும் பொழுது அதோடு இச்சை, கண்களின் இச்சை, மாம்சத்தின் இச்சை, ஜீவனத்தின் பெருமையும் அதில் உள்ளடங்கி இருக்கிறது. Then we come to the next step, that is when we are filled with the Holy Spirit, he gives us a rest, as we heard last night in Isaiah chapter 28 verse 11 and 12. With stammering lips and another tongue will he speak unto these people, this to whom he said, this is the rest wherewith ye may cause the weary to rest, and this is the refreshing, yet they would not hear. അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ നാം പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകം പ്രാപിക്കുമ്പോൾ നാം ഇന്നലെയും കേട്ടതുപോലെ നമ്മൾ ആ സ്വസ്ഥത, ആ വിശ്രാമം അനുഭവിക്കുകയാണ്. യെശയ്യാപ്രവചനം 28-ാം അധ്യായം 11-ാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്, വിക്കി വിക്കി പറയുന്ന അധരങ്ങളാലും അന്യഭാഷയിലും അവൻ ഈ ജനത്തോട് സംസാരിക്കും. ഇതാകുന്ന സ്വസ്ഥത, ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്നവന് സ്വസ്ഥത കൊടുപ്പിൻ, ഇതാകുന്നു വിശ്രാമം. அடுத்து இளைப்பாறுதலை பெற்றுக் கொள்ளுகிறது பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தில் நிறையும் பொழுது. ஏசாயாவின் புஸ்தகம் 28-ஆம் அதிகாரம் 11-12 வாசிக்கும் பொழுது, பரியாச உதடுகளினாலும் அந்நிய பாஷையினாலும் இந்த ஜனத்தோட பேசுவார். இதுவே நீங்கள் இளைத்தவனை இளைப்பாற பண்ணத்தக்க இளைப்பாறுதல், இதுவே ஆறுதல். How do you get that peace? How do you get that rest when you are filled with the Holy Spirit? നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സഹായത്താൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ വിശ്രാമം അനുഭവിക്കുന്നത്? നിങ്ങൾ இந்த பரிசுத்தாவில் நிரம்பும் பொழுது எப்படி இந்த இளைப்பாறுதலை பெறுகிறீர்கள்? Because as it says in Isaiah chapter 11 verse 10, his rest shall be glorious, or his rest shall be glory.
യെശയ്യാപ്രവചനം 11-ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്, അവന്റെ വിശ്രാമ സ്ഥലം അഥവാ അവന്റെ വിശ്രമം അത് மகத்துவமுள்ளதாയിരിக்கும். எப்படி நாம் இதை பெற்றுக்கொள்கிறோம் என்று சொன்னால் ஏசாயா 11:10 வாசிக்கிறோம், அவருடைய தாபர ஸ்தலம் மகிமையாயிருக்கும். When we are filled with the Holy Spirit, His glory fills our life. The love of God is shed abroad in our hearts according to Romans chapter 5 verse 5. നാം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ വിശ്രാമം നമ്മുടെ ഉള്ളത്തെ നിറയ്ക്കുന്നു. റോമാലേഖനം 5-ാം അധ്യായം 5-ാം വാക്യപ്രകാരം ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്കും പകരപ്പെടുന്നു. നാം അഭിഷേകത്തിൽ നിറമ്പും பொழுது அவருடைய மகிமை நம்மை நிரப்புகிறது. அவருடைய அன்பு நம்மை நிரப்புகிறது என்று ரோமர் 5:5 வாசிக்கிறோம். அவ்விதமாக அந்த இளைப்பாறுதலை நாம் பெறுகிறோம். So when you speak in tongues, the love of God fills you. All the fleshly characteristics have no room to work in your life. Carnal love and other strange love have no room to work in your life. നാം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചതിന്റെ ഭാഷ പറയുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ നിറയ്ക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇനി ജഡീകമായ മാംസനിബദ്ധമായ മോഹങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഒട്ടും ഇടമില്ലാതെ പോകുന്നു. സ്നേഹം നമ്മുടെ ഉള്ളത്തെ നിറയ്ക്കുന്നത് കൊണ്ട് தேவனுடைய அன்பு நம்முடைய உள்ளத்தை நிரப்புகிறபடினால் மற்ற அன்புகள் மாம்ச அன்புகள் அந்நிய அன்புகளுக்கு இருதயத்தில் இடமில்லாமல் போகிறது. When you are filled with the Holy Spirit, Jesus said, you will know that I am in my Father, you in me, I in you. The Father, Son and Holy Spirit comes to dwell in us according to John chapter 14 verse 20. കർത്താവായതിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളിലും നിങ്ങൾ എന്നിലുമെന്ന്. അഥവാ നാം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കുമ്പോൾ പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരുന്നു. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 20-ാമത്തെ വചനത്തിൽ നമുക്കത് കാണുവാൻ കഴിയും. பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தால் நிரப்பப்படும் பொழுது பெரும் பொழுது கர்த்தர் நமக்குள் வருகிறார். யோவான் 14:20 வாசிக்கும் பொழுது, நான் என் பிதாவிலும் நீங்கள் என்னிலும் நான் உங்களும் இருக்கிறதை அந்நாளில் நீங்கள் அறிவீர்கள். திரித்துவ தேவன் நமக்குள் வந்து வாசம் பண்ணுகிறார். So give room to the love of God. Repent of any other love that tries to work in you, the carnal nature. Then He will fill you with His love, and through His Spirit He will fill you with His divine nature. ആകയാൽ നിങ്ങൾ ദൈവസ്നേഹത്താൽ നിറയുവിൻ. ഏതെങ്കിലും അന്യമായ ജഡികമായ സ്നേഹം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിനെ ചൊല്ലി അനുദപിച്ച് അത് ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ഉപേക്ഷിക്കുവിൻ. അപ്പോൾ ഈ ദിവ്യമായ സ്നേഹം അത് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ നിറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ആ ദൈവികമായ വിശ്രാമം നൽകും. நீங்கள் தேவனுடைய அன்பினால் நிரப்பப்படுங்கள். இதற்கு எதிராக ஏதாகிலும் அந்நிய அன்புகள் உள்ள இருக்குமானால் மனஸ்தாபப்பட்டு அறிக்கை செய்து விட்டுவிடுங்கள். அப்பொழுது ஆண்டவருடைய அன்பினால் நிறைத்து அந்த திவ்யமான ஆண்டவருடைய அன்பினால் உங்களுடைய இதயத்தை நிரப்புவார். So we heard just now from Jeremiah chapter 17 verse 21, take heed to yourselves and bear no burden on the Sabbath day, nor bring it by the gates of Jerusalem. യിരെമ്യാപ്രവചനം 17:21 വായിച്ചു, സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളുവിൻ, ശബ്ബത്ത് നാളിൽ യാതൊരു ചുമടും ചുമന്ന് യെരൂശലേമിന്റെ വാതിലുകളിൽ കൂടി നിങ്ങൾ അകത്ത് കൊണ്ടുവരരുത്. எரேமியா 17:21 நாம் வாசிக்கிறோம், நீங்கள் ஓய்வு நாளில் சுமைகளை எடுத்து அவைகளை எருசலேமின் வாசல்களுக்குள் கொண்டு வராதபடிக்கு நீங்கள் உங்களை காத்துக் கொள்ளுங்கள், எச்சரிக்கையாயிருங்கள். The gates of Jerusalem, the gates speak of praise. According to Isaiah chapter 60 verse 18, gates speaks of praise. യെരൂശലേമിന്റെ വാതിലുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ യെശയ്യാപ്രവചനത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ ആ യെരൂശലേമിന്റെ വാതിലുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത് സ്തുതിയാണ്. வாசல்கள் என்று சொல்லும் பொழுது ஏசாயா எடுத்து சொல்லுகிறது போல அதை துதியை வெளிப்படுத்துகிறது. Isaiah chapter 60 verse 18. Then in Isaiah chapter 61 verse 3 it says, to appoint unto them that mourn in Zion, to give unto them beauty for ashes, the oil of joy for mourning, the garment of praise for the spirit of heaviness. യെശയ്യാവിന്റെ 60:18 സ്തുതി വാതിലുകളാകുന്നത്. 61:3 വായിക്കുമ്പോൾ, സിയോനിലെ ദുഃഖിതന്മാർക്ക് വെണ്ണീറിന് പകരം അലങ്കാരമാലയും ദുഃഖത്തിന് പകരം ആനന്ദ തൈലവും വിഷണ്ണ മനസ്സിന് പകരം സ്തുതി എന്ന മേലാടയും കൊടുപ്പാനും അവൻ എന്നെ അയച്ചിരിക്കുന്നു.
எஸ்ஐயா 60:18 தான் வாசல்களை துதி என்று வாசிக்கிறோம். 61ஆம் அதிகாரத்தில் 3ஆம் வசனத்திலே சீயோனிலே துயரப்பட்டவர்களை சீர்படுத்தும், அவருக்கு சாம்பலுக்கு பதிலாக சிங்காரத்தையும், துயரத்துக்கு பதிலாக ஆனந்த தைலத்தையும், ஒடுங்கின ஆவிக்கு பதிலாக துதியின் ஆவி உடையை கொடுக்கவும் அவர் என்னை அனுப்பினார். The spirit of heaviness will weigh us down, we will lose our rest. ആകയാൽ വിഷണ്ണ മനസ്സെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്വസ്ഥത നഷ്ടപ്പെടുമാറ് അത് നമ്മെ ഭാരത്താൽ ഞെരുക്കുന്നു. ஒடுங்கின ஆவி என்று சொல்லுகிறது நம்முடைய இளைப்பாறுதலை கெடுத்து போடும்படியாக பாரத்தினால் நம்மை நெருக்குகிறது. We also heard in the first night, take it that your hearts don't be overburdened with the cares of this life. According to Luke chapter 21 verse 34. ഒന്നാം രാത്രിയിൽ നമ്മൾ കേട്ടു ലൂക്കോസ് 21:34, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം അതിഭക്ഷണത്താൽ ഉപജീവന ചിന്തകളാലും അത് ഭാരപ്പെട്ട് ഞെരുക്കപ്പെട്ടു പോകുവാൻ ഇടയാകരുത്. முதலாம் நாளில் நாம் கேட்டோமே, உங்களுடைய இருதயமானது லௌகீக கவலைகளினாலே பாரமடியாதபடிக்கு நீங்கள் உங்களை காத்துக்கொள்ளுங்கள். Jesus said, for that watch and pray always. കർത്താവ് അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് സദാകാലവും ഉണർന്നും പ്രാർത്ഥിച്ചും കൊണ്ടിരിപ്പിൻ. அதற்காக நாம் விழித்திருந்து ஜெபிக்க வேண்டும் என்று கர்த்தர் சொன்னார். So we must have a prayer like the Lord Jesus Christ. കർത്താവിനുള്ളതിന് സമാനമായ ഒരു പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതം നമുക്കും ഉണ്ടായിരിക്കണം. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு இருந்தது போல ஒரு ஜெப வாழ்க்கை நமக்கும் இருக்க வேண்டும். Before he went to Calvary, he said that heaviness also can speak of sorrow. He said, my heart is exceeding sorrowful unto death. കർത്താവ് Watch and pray with me. കർത്താവ് കാൽവറിയിലെ മരണത്തിന് മുൻപായിട്ട് താൻ ആ വലിയ ദുഃഖവും ഭാരവും അനുഭവിച്ചു. അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത്, എന്റെ ഉള്ളം മരണവേദന പോലെ അതിദുഃഖിതമായിരിക്കുന്നു, ആകയാൽ ഇവിടെ എന്നോടുകൂടി ഉണർന്ന് പ്രാർത്ഥിപ്പിൻ. கர்த்தர் கல்வாரிக்கு போகும் முன்பாக இப்படி சொன்னான், என் இருதயமானது மரணத்துக்கு எதுவான மிகு துக்கமாய் இருக்கிறது என்று சொன்னார். ஆனபடி நான் விழித்திருந்து ஜெபிக்கும்படி கேட்டுக்கொண்டார். First, speaking about the cares of this life. ഒന്നാമത് ഈ ലോകത്തിന്റെ ചിന്താ ഭാരം എന്ന് പറയും. ஒன்று, இந்த உலகத்துக்குரிய லௌகீகமான கவலைகள். Laid upon the Lord with prayer, supplication and thanksgiving. And it says in Philippians chapter 4 verse 6 and 7, the peace of God that passes all understanding will keep your hearts and minds through Christ Jesus. Or Christ Jesus will keep your hearts and minds with the peace that passes all understanding. നിങ്ങൾ ആ ഭാരങ്ങളെല്ലാം കർത്താവിന്റെ മേൽ ഇട്ടുകൊള്ളുവിൻ. ഫിലിപ്പി ലേഖനം 4-ാം അധ്യായം 6-ാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ, ഒന്നിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ വിചാരപ്പെടരുത്, എല്ലാറ്റിലും പ്രാർത്ഥനയാലും അപേക്ഷയാലും നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ സ്തോത്രത്തോടുകൂടി ദൈവത്തോട് അറിയിക്കുകയത്രേ വേണ്ടത്. എങ്കിൽ സകല ബുദ്ധിയെയും കവിയുന്ന ദൈവ സമാധാനം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെയും നിലവുകളെയും ക്രിസ്തുയേശുവിങ്കൽ കാക്കും. இந்த லௌகீக பாரங்களை எல்லாம் ஜெபத்திலே ஆண்டவரிடத்தில் நாம் தெரிவிக்க வேண்டும். அதை குறித்து தான் பிலிப்பியர்கள் நிருபம் 4-ஆம் அதிகாரம் 6-ஆம் 7-ஆம் வசனத்தில் வாசிக்கும் பொழுது, நீங்கள் ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாமல் எல்லாவற்றையும் குறித்து உங்கள் விண்ணப்பங்களையும் ஸ்தோத்திரத்தோடு கூடிய ஜெபத்தினாலும் வேண்டுதலினாலும் தேவனுக்கு தெரியப்படுத்துங்கள். அப்பொழுது எல்லா புத்திக்கும் மேலான தேவ சமாதானம் உங்கள் இருதயங்களையும் உங்கள் சிந்தனைகளையும் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள்ளாக காத்துக்கொள்ளும். Another weight is the trials, the griefs, the sorrows we go through. അടുത്ത ഭാരം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നതായ പരീക്ഷകളും പരിശോധനകളും പ്രയാസങ്ങളും ആകുന്നു. அடுத்து நமக்கு வருகிற பாரம் என்று சொல்லுகிறது, நம்ம கடந்து போகிறதான சோதனைகள், வேதனைகள், துக்கங்கள். According to 1 Peter chapter 1 verse 6, we are in heaviness through manifold temptations. We are in heaviness or going through sorrow, grief, through manifold trials. 1 പത്രോസ് 1-ാം അധ്യായം 6-ാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ, നാനാ പരീക്ഷകളാൽ ദുഃഖിച്ച് ഭാരപ്പെടേണ്ടി വരുന്നു, പലവിധമായ പരിശോധനകളാൽ ഭാരപ്പെട്ട് ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരുന്നു. 1 பேதுரு 1-ஆம் அதிகாரம் 6-ஆம் வசனத்திலே பலவிதமான சோதனைகளாலே நாம் பாரப்பட்டு துக்கப்படுகிறதாக வருகிறது. So that's what Jesus our Lord said in Mark chapter 14 verse 33 and 34. He said, my soul is exceeding sorrowful unto death. He said, tarry here and watch.
അതുകൊണ്ടാണ് മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 14-ാം അധ്യായം 33-34 തിരുവചനങ്ങളിൽ കർത്താവ് പറയുന്നത്, എന്റെ ഉള്ളം മരണവേദന പോലെ അതിദുഃഖിതമായിരിക്കുന്നു, ഇവിടെ പാർത്ത് എന്നോടുകൂടി ഉണർന്നിരിപ്പി. ஆனபடினால்தான் மார்க்கு சுவிசேஷம் 14-ம் அதிகாரம் 33-34 வாசிக்கும் பொழுது, என் ஆத்துமா மரணத்துக்கு ஏதுவான துக்கம் கொண்டிருக்கிறது, இங்கே தங்கி விழித்திருந்து ஜெபியுங்கள் என்றார். When he says sorrowful, he speaks of the trials that he had to go through. അവിടെ ദുഃഖത്തിന്റെ നിറവെന്ന് പറയുമ്പോൾ താൻ ഇപ്പോൾ കടന്നു പോകേണ്ടി വരുന്ന ആ പരിശോധനകളെ കുറിച്ചാണ്. அந்த துக்கம் என்று சொல்லுகிறது அவர் கடந்து போகிறதான அந்த பரீட்சைகளை குறித்து. No sorrow was in his heart for the joy. Hebrews chapter 12 verse 1 and 2. For the joy that was set before him, the Father, he endured the sufferings of the cross. He never had the sorrow that man has. ആകയാൽ കർത്താവിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഈ ദുഃഖമില്ല. ഇബ്രായ ലേഖനത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ തന്റെ മുൻപിൽ വെച്ചിരുന്ന ആ സന്തോഷത്തെ അവൻ ഓർത്തുകൊണ്ടിരുന്നു. ആകയാൽ തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ആ ദുഃഖം ഒരിക്കലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ஆண்டவருக்கு துக்கம் இல்லை, மனுஷனுக்கு இருக்கிறது போல துக்கம் ஆண்டவருக்கு இல்லை. எபிரேயர் 12:2 என்ன வாசிக்கிறோம்? தமக்கு முன்பாக வைக்கப்பட்டதான சந்தோஷத்தின் பொருட்டு என்று நாம் வாசிக்கிறோமே. The Father, his joy was in the Father. തന്റെ സന്തോഷമെല്ലാം ആ പിതാവിലായിരുന്നു. പിതാവ് തന്റെ മുൻപിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. தன்னுடைய சந்தோஷம் எல்லாம் பிதாவில் இருந்தது. I have set the Lord always before me. It's written about the Lord Jesus. The Father was always before him. കർത്താവായ യേശുവിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്, ഞാൻ കർത്താവിനെ എന്റെ മുൻപാകെ എപ്പോഴും വെച്ചിരിക്കുന്നു. അഥവാ നമ്മുടെ യേശുനാഥന്റെ മുൻപാകെ എപ്പോഴും തന്റെ പിതാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു. அவர் எப்பொழுது பிதாவை தனக்கு முன்பாக வைத்திருந்தால், ஆனபடினால் தான் அவரை குறித்து எழுதியிருக்கிறது, கர்த்தரை நான் எப்பொழுது எனக்கு முன்பாக வைத்திருக்கிறேன். This is speaking about the trial he had to face. He had to take our sin. The Son of God, the sinless Son of God, was going to hang on the cross like a sinner. ആകയാൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭാരം എന്ന് പറയുന്നത് താൻ കടന്നു പോകേണ്ടി വന്നതായ ആ പരിശോധനകളെ കുറിച്ചാണ്. പാപരഹിതനായ ദൈവപുത്രൻ നമ്മുടെ പാപങ്ങളെല്ലാം തന്റെ മേൽ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ആ കാൽവറി ക്രൂശിൽ അവൻ ഇവിടെ തൂക്കപ്പെടേണ്ടതായി വരുന്നു. இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிற துக்கம் என்று சொல்லுகிறது அவர் கடந்து போகிறதான அந்த சோதனையை காட்டுகிறது. பாவம் இல்லாத தேவகுமாரன் நம்முடைய பாவங்களை எல்லாம் சுமந்தவராக அவர் கல்வாரியில் கடந்து செல்ல வேண்டியதாக இருந்தது. Luke chapter 22 and verse 43 and 44, we see an angel of God came down and strengthened him. ലൂക്കോസ് 22:43-44 വചനങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു ദൈവദൂതൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ശക്തിപ്പെടുത്തുവാൻ പ്രത്യക്ഷനായി. ലൂക്കാ 22-ാം അധികാരം 43-44 വചനങ്ങളെ വാസിക്കും പൊழுது വാനത്തിലിருந்து വന്ന ഒരു ദൂതൻ തോന്റി അവരെ ബലപ്പെടുത്തിനാർ. Hebrews chapter 5 verse 7, he offered up prayers and supplications with strong crying and tears unto him that was able to save him from death, and he was heard in that he feared. എബ്രായർ 5:7 വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിപ്പാൻ കഴിയുന്നവനോട് ഉറച്ച നിലവിളിയോടും കണ്ണുനീരോടും കൂടി അപേക്ഷിക്കുകയും അഭയാചന കഴിക്കുകയും ഭയഭക്തി നിമിത്തം തനിക്ക് ഉത്തരം ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. എബ്രായർ 5:7 அவர் மாம்சத்தில் இந்த நாட்களில் தம்மை மரணத்திலிருந்து ரட்சிக்க வல்லமையுள்ளவரை நோக்கி பலத்த சத்தத்தோடும் கண்ணீரோடும் விண்ணப்பம் பண்ணி வேண்டுதல் செய்து தமக்குண்டான பயபக்தி நிமித்தம் கேட்கப்பட்டார். Prayer and supplication, cry out to God. He will strengthen you in the midst of your trials. പ്രാർത്ഥനയോടും അപേക്ഷയോടും കൂടി ദൈവത്തോട് നിലവിളിക്കുമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സകല പരീക്ഷകളിലും ദൈവം നിങ്ങളെ തീർച്ചയായും ശക്തിപ്പെടുത്തും. விண்ணப்பத்தோடு வேண்டுதலோடும் கண்ணீரோடு கூட நீங்கள் அவரை நோக்கி கூப்பிடுவீர்களானால் உங்களுடைய எல்லா சோதனைகளிலும் கர்த்தர் உங்களை விடுவிப்பார். Now, instead of heaviness, according to 1 Peter chapter 1, it says, believing in him who loves you, he will make you to rejoice with joy unspeakable and full of glory as he leads you through these paths of trials and sufferings. ആകയാൽ നിങ്ങൾ ഈ വിധമായ പരീക്ഷയുടെ പാതകളിൽ കൂടെ പോകുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുക. അങ്ങനെയെങ്കിൽ പറഞ്ഞു തീരാത്തതും മഹിമയാൽ നിറഞ്ഞതുമായ സന്തോഷത്തോടെ നിങ്ങൾ ആനന്ദിക്കും. നിങ്ങൾ இந்த பரீட்சைகள் கடந்து போகும்போது துக்கத்தோடல்ல, அது தேவனை துதிக்கிறவர்களாய் நீங்கள் காணப்படும்படிக்கு நாம் பேதுருவின் நிருபத்தில் வாசிக்கும் பொழுது சொல்லி முடியாததும் மகிமையால் நிறைந்ததுமாய் இருக்கிற சந்தோஷம் உள்ளவர்களாய் நாம் களிகூர வேண்டும். Believe in him who loves you, believe his word, believe his promise, claim it through prayer,
get filled in the Spirit, you will see He will fill you with joy unspeakable and full of glory. നിങ്ങളെ വിശ്വസിച്ച് നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചവനിൽ വിശ്വസിക്കുക, അവന്റെ വചനങ്ങളെ വിശ്വസിക്കുക, വാഗ്ദത്തങ്ങളെ വിശ്വസിക്കുക. അത് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയിൽ അവകാശപൂർവം ഏറ്റുപറയുക. അങ്ങനെയെങ്കിൽ അവൻ നിങ്ങളെ സന്തോഷത്താൽ ആ മഹത്വത്തിന്റെ ആത്മാവിനാൽ നിറയ്ക്കും. நீங்கள் அவரை விசுவாசியுங்கள், அவருடைய வாக்குத்தத்தங்களை விசுவாசியுங்கள், அவருடைய வசனங்களை விசுவாசியுங்கள். அப்படி விசுவாசிக்கும் பொழுது பரிசுத்த ஆவியினால் மகிமையின் ஆவியினால் நிறைத்து சொல்லி முடியாதது மகிமையால் நிறைந்ததுமான சந்தோஷத்தால் உங்களை நிரப்புவார். Now another rest we read in Exodus the 31st chapter. അടുത്ത ഒരു വിശ്രമം നമ്മൾ കാണുന്നത് പുറപ്പാട് പുസ്തകം 31-ാം അധ്യായത്തിൽ. அடுத்த இளைப்பாதலை குறித்து யாத்திராகமம் 31-ாம் அதிகாரத்தில் பார்க்கிறோம். Here in chapter 31 verse 13 of Exodus, it says, "Speak unto the children of Israel, saying, Verily my Sabbaths ye shall keep, for it is a sign between me and you throughout your generations, that ye may know that I am the Lord that doth sanctify you." അവിടെ പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ 31-12 കാണുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ എന്റെ ശബ്ബത്തുകളെ ആചരിക്കണം, ഞാൻ നിങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന യഹോവയാകുന്നു എന്ന് അറിയേണ്ടതിന് അത് തലമുറ തലമുറയായി എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും മധ്യേ ഒരു അടയാളമാകുന്നു. 12-ാം വാക്യം. யாத்திரா 31-ாம் அதிகாரம் 13-ாம் வசனத்தில், நீ இஸ்ரவேல் புத்திரரை நோக்கி, நீங்கள் என் ஓய்வு நாளை ஆசரிக்க வேண்டும், உங்களை பரிசுத்தப்படுத்துகிற கர்த்தர் நான் என்பதை நீங்கள் அறியும்படி இது உங்கள் தலைமுறை தோறும் எனக்கும் உங்களுக்கும் அடையாளமாயிருக்கும். Now we have to keep this Sabbath to enter the gates of New Jerusalem. ആകയാൽ പുതിയ യെരൂശലേമിന്റെ വാതിലുകൾക്കകത്തുകൂടെ കടക്കേണ്ടതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ശബ്ബത്ത് ആചരിക്കണം. புதிய எருசலேமின் வாசல்களுக்குள் கடக்கும்படியாக இந்த ஓய்வு நாளை ஆசரிக்க வேண்டும். So this is speaking about the Lord who sanctifies us and gives us the rest. ഇത് നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയും നമുക്ക് സ്വസ്ഥത നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന കർത്താവിനെ കുറിച്ചാണ് പരാമർശിക്കുന്നത്. இது நம்மை பரிசுத்தமாக்கி நமக்கு இளைப்பாறுதல் தருகிற தேவனை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. In Hebrews chapter 13 and in verse 12, even if you don't understand everything, listen to the word of God and later go through it again, you will understand it clearly. എബ്രായ ലേഖനം 13-12 കാണാം. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്കിതിപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇത് ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ടുകൊണ്ടുപോവുക, നിങ്ങൾക്കത് തുടർന്നുള്ള നാളുകളിൽ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാവുക തന്നെ ചെയ്യും. அந்த பரிசுத்தமாக்கப்படுதலை குறித்து எபிரேயர் 13:12 நாம் பார்க்கிறோம். ஒருவேளை இப்போ சொல்லுகிற காரியங்களுக்கு புரியாவிட்டால் நீங்கள் தயவு செய்து கேளுங்கள், பின்னாட்களில் இதை நீங்கள் கவனிக்கும் பொழுது உங்களுக்கு இதெல்லாம் புரியும். You need to go through these messages of this convention, and every message you are hearing, listening just once is not going to do any good work, much good work to make you ready for the rapture, for New Jerusalem or Zion. ആകയാൽ നിങ്ങൾ ഈ നാളുകളിൽ കേൾക്കുന്നതായ തിരുവചനങ്ങളിൽ കൂടെ ഇനിയുള്ള നാളുകളിൽ നിങ്ങൾ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം. ആകയാൽ തിരുവചനം വെറുതെ ഒന്ന് കേൾക്കുന്നത് മാത്രം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉൽപ്രാവണ നാളിനായി ഒരുങ്ങുവാൻ കഴിയുകയില്ല. വരുന്ന നാളുകളിലും നിങ്ങൾ ഇതിനെ പരിധിക്കൊണ്ട് അതിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുവിൻ. இந்த நாளில் கேட்டதும் இந்த நாட்களில் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறதுமான வேத வசனங்கள் எல்லாம் தொடர்ச்சியாக நீங்கள் கவனமாய் அதை கேட்டு அதில் கடந்து போய் கொண்டே இருந்தால்தான் உங்களுக்கு அதனுடைய பூர்ணத்தை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள முடியும். ஏதோ ஒரு நாள் கேட்டு விடுகிறதுனாலே புதிய எருசலேமுக்காக அந்த எடுத்துக்கொள்ளப்படுதல் நாளுக்காய் ஆயத்தப்பட முடியாது. So sanctification brings rest. ஆகையால் விசுத்தீகரணம் நமக்கு விശ്രാമം നൽകുന്നു. பரிசுத்தமாகுதல் இளைப்பாறுதலை தருகிறது. Hebrews 13 verse 12 speaks of the sanctification by the blood of Jesus. എബ്രായർ 13-12 നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുവിന്റെ തിരുരക്തത്താലുള്ള വിശുദ്ധീകരണത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. എബ്രായർ 13:12 കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ രക്തത്തിനാൽ ഉള്ള പരിശുദ്ധമാകുதலை பார்க்கிறோம். Verse 13 says, "Go therefore unto him without the camp, bearing his reproach." 13-ാം വചനം തുടർന്ന് പറയുകയാണ്, അവന്റെ നിന്ന ചുമന്നുകൊണ്ട് പാളയത്തിന് പുറത്ത് അവന്റെ അടുക്കൽ ചെല്ലുക. 13-ാം വചനത്തിൽ അവരുടെ നിന്ദയെ സുമந்து പാളയத்துக்கு പുറമേ അവരിடத்தில் പുറപ്പെട്ടു പോക കടவோம். This speaks about separation from sinners. ഇത് പാപികളിൽ നിന്നുള്ള വേർപാടിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഇത് പാപികളെ വിട്ട് നാം വേறு பிரிந்து ജീവിக்கிறதை காட்டுகிறது. This is not sinners in the world, not sinners in Egypt.
sinners in the camp of Israel. മിസ്രൈമിലെ പാപികൾ അഥവാ ലോകത്തിലെ പാപികളെ കുറിച്ചല്ല ഇത് പറയുന്നത്. ഇത് ഇസ്രായേൽ പാളയത്തിൽ ഉള്ള പാപികളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. உலகத்திலுள்ள பாவிகளை குறித்தல்ல, பாளையத்துக்குள் இருக்கிறதான இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் பாளையத்துக்குள் இருக்கிற பாவிகளை குறித்து. So your servants of God will teach you more. You have different doctrinal books. Take it and read it. നിങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷകർ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അധികമായി പഠിപ്പിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഉപദേശ സത്യങ്ങൾ അടങ്ങിയ പുസ്തകങ്ങളുണ്ടല്ലോ, അത് വായിച്ച് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുക. ஊழியர்கள் உங்களுக்கு இதை குறித்து கூடுதலாய் சொல்லிக் கொடுப்பார்கள். நீங்கள் உபதேச புஸ்தகங்கள் இருக்கிறது, அதை வாங்கியும் வாசியுங்கள். First separation is in Egypt. They stayed in their houses. They were separated from the Egyptians. The first separation is from sin and sinners in the world. ഒന്നാമത്തെ വേർപാടെന്ന് പറയുന്നത് അത് മിസ്രൈമിലാണ്. അവർ തങ്ങളുടെ വീടുകൾക്കുള്ളിൽ പാർത്തു. അഥവാ പാപത്തിൽ നിന്ന് ലോകത്തിൽ നിന്നുള്ള വേർപാടാണ് ഒന്നാമത്തേത്. முதலாவது வேறு பிரிதல் என்று சொல்லும் பொழுது அது எகிப்திலே இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் தங்கள் வீடுகளில் பார்த்தார்கள். அதாவது பாவத்திலிருந்தும் உலகத்தில் உள்ள பாவிகள் மத்தியிலிருந்தும் வேறு பிரிந்து ஜீவிப்பது. Now this is sin and sinners in the camp. You can say in the church, you can see in Christendom. We have to separate from backsliders. We must be separate from those who teach and believe in erroneous doctrines. Such kind of separation must be there in our lives. ആകയാൽ ഇവിടെ പാളയത്തിലുള്ള വേർപാട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവ സഭയെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തീയ ഗോളത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയുവാൻ കഴിയും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ ക്രിസ്തീയ ഗോളത്തിലുള്ള സകലവിധമായ ദുരുപദേശങ്ങളിൽ നിന്ന്, തെറ്റായ ഉപദേശങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം വേർപെട്ടതായ ഒരു ജീവിതം നമ്മൾ കാത്തുകൊള്ളും. പിന്മാറ്റക്കാരിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ ദുരുപദേശക്കാരിൽ നിന്നും നമ്മൾ വേർപെട്ട് ജീവിക്കണം. ஆலயத்துக்குள்ளிருந்து வேறு பிரிகிறது என்று சொல்லும் பொழுது சபைக்குள்ளே காணப்படுகிறதான, இல்லாவிட்டால் கிறிஸ்துவ உலகத்தில் காணப்படுகிறதான பின்மாற்றக்காரர்களிலிருந்தும் துருபதேசங்களை அதை விசுவாசிக்கிறவர்கள் கைக்கொள்ளுகிறவர்கள் இருந்தெல்லாம் வேறு பிரிந்து நம்மை காத்துக்கொள்ள வேண்டும். Then there's a sanctification through the word of God. The word of God says. തുടർന്ന് തിരുവചനം പറയുന്നത് നമുക്ക് ദൈവ വചനത്തിൽ കൂടെ ഒരു വിശുദ്ധീകരണമുണ്ട്. தொடர்ந்து தேவ வசனத்தின் மூலமாய் உள்ள பரிசுத்தமாகுதலை குறித்தும் வேதத்தில் பார்க்கிறோம். Jesus said, now you are clean to the word of God which I have spoken unto you. യേശു പറയുകയാണ്, ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ച വചന നിമിത്തം നിങ്ങൾ ശുദ്ധിയുള്ളവരായി തീർന്നു. John chapter 15 verse 3. യോഹന്നാൻ 15-ാം അധ്യായം 3-ാം വാക്യം. யோவான் 15:3 இப்பொழுது நீங்கள் கேட்டதான உபதேசத்தினாலே சுத்தமாயிருக்கிறீர்கள் என்று இயேசு சொன்னார். Then a sanctification through the power of the Holy Spirit, in sanctification of the Spirit in 2 Thessalonians chapter 2 and in verse 2 Thessalonians chapter 2 and verse 13 and 14. 2 തെസ്സലോനിക്കർ 2-ാം അധ്യായം 13-14 വചനങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയാൽ ആത്മാവിനാലുള്ള വിശുദ്ധീകരണവും നമുക്കുണ്ട്. 2 തെസ്സലോനിക്കർ 2-ാം അധ്യായം 13-14 വചനം വാസിക്കും பொழுது பரிசுத்தாவினால் உண்டாகிறதான பரிசுத்தமாகுதலை நாம் அங்க பார்க்கிறோம். So we must go on growing in this experience. ആകയാൽ നമ്മൾ ഈ അനുഭവങ്ങളിൽ വളർന്ന് അതിൽ കൂടെ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. നാം തുടർന്ന് இந்த അനുഭവങ്ങളിൽ വളർന്നു മുന്നേറിക്കൊണ്ടേ இருக்க வேண்டும். And that's what we are doing in every meeting. When we hear the word of God, we are allowing the word of God to work in us, and we are letting the Holy Spirit transform our character. ആകയാൽ ഓരോ മീറ്റിങ്ങുകളിലിരിക്കുമ്പോൾ, തിരുവചനം കേൾക്കുമ്പോൾ നാം ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തെ സ്നേഹിച്ച് കൈക്കൊള്ളുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പരിവർത്തിച്ച് നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തെ മറുരൂപപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ஆனபடினால்தான் ஒவ்வொரு கூட்டத்திலும் நாம் வசனம் கேட்ட பிற்பாடு அந்த வசனம் நமக்குள்ள கிரியை செய்யும்படியாக அந்த வசனத்துக்கு ஒப்பு கொடுக்கிறோம். பரிசுத்தாவியானவர் கிரியை செய்து நம்மை மறுரூபப்படுத்தும்படியாக ஒப்பு கொடுக்கிறோம். This is another experience of rest through healing according to Luke chapter 13. ലൂക്കോസ് 13-ാം അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന മറ്റൊരു വിശ്രമമുണ്ട്. അത് സൗഖ്യം ആണ്. ലൂക്കാ സുവിശേഷം 13-ാം അധ്യായത്തിലെ இன்னொரு இளைப்பாறுதலை நாம் பார்க்கிறோம். அது சுகமாகுதலினால் கிடைக்கிற இளைப்பாறுதல். Jesus healed a woman who was bent into two by a spirit of infirmity on the Sabbath day.
രോഗാത്മാവ് ബാധിച്ച് ഒട്ടും നിവരുവാൻ കഴിയാതെ കൂനിയായിരുന്ന ഒരു സ്ത്രീയെ കർത്താവ് ഈ ശബ്ബത്ത് നാളിൽ സൗഖ്യമാക്കി. ഒരു വ്യാധിയിനാലെ எவ்வளவு நிமிரக்கூடாத கூனியாயிருந்ததான ஒரு ஸ்திரீயை ஓய்வு நாளிலே ஆண்டவர் தொட்டு சுகமாக்கினார். That you can read from Luke chapter 13 verse 11 to 13. ലൂക്കോസ് 13-ാം അധ്യായം 11 മുതൽ 13 വരെയുള്ള വചനങ്ങളിൽ ഈ സംഭവം കാണാം. லூக்கா 13-ாம் அதிகாரம் 11 வசனம் தொடங்கி 13-ாம் வசனம் வரைக்கும் இந்த சம்பவத்தை பார்க்கலாம். She was bound into for 18 years. So you can believe Jesus, whoever is afflicted with any sickness, even today, even right now, he can heal you. 18 വർഷങ്ങളായി അവൾ കൂനിയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എത്ര നാളായിരുന്നാലും ഇന്ന് ഇവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് നിങ്ങൾ കർത്താവായ യേശുവിൽ വിശ്വസിച്ചാൽ യേശുവിന് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെ സൗഖ്യമാക്കുവാൻ കഴിയും. அவள் 18 வருஷமாய் அந்த பலவீனத்தில் கஷ்டப்பட்டால் இங்கே இருக்கிறவர்கள் நீங்கள் எந்த பிரச்சனையினால் இருந்தாலும் எந்த பலவீனத்தினால் இருந்தாலும் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசிங்கள், இன்றைக்கு அவர் உங்களுக்கு சுகம் தருவார். So the chief priest had to find fault with him. So he gave an example about healing is compared, verse 15, healing is compared to loosing the ox or the ass from the stall and leading it to drink water. അവിടെ മഹാപുരോഹിതൻ ഇതി നിമിത്തമായിട്ട് യേശുവിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുമ്പോൾ താൻ ഈ സംഭവത്തെ ഉപമിക്കുന്നത് കാളയെയോ കഴുതയോ അത് തൊഴുത്തിൽ നിന്ന് അഴിച്ചു കൊണ്ടുപോയിട്ട് അതിനെ വെള്ളം കുടിപ്പിച്ച് അതിനെ സ്വസ്ഥത നൽകുന്ന സംഭവത്തോടു കൂടിയാണ്. பிரதான ஆசாரியன் இதை குறித்து ஆண்டவரை குற்றப்படுத்தும் பொழுது ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், இந்த சுகமாக்குதலை ஒரு எருதோ கழுதோ தொழுவத்திலிருந்து அவிழ்த்து கொண்டு போய் தண்ணீர் காட்டப்படுகிறது, இல்லாவிட்டால் இளைப்பாறுதலுக்கு கொண்டு போகப்படுகிறதை சொல்லுகிறார். It is like losing an ox or ass on the Sabbath day. ശബ്ബത്ത് നാളിലും ഒരു കാളയെയോ കഴുതയെയോ അതിനെ കെട്ടഴിച്ചു കൊണ്ടുപോവുക. ஓய்வு நாளில் எருதையோ கழுதையோ தொழுவத்திலிருந்து அவிழ்த்துக் கொள்வது. From the stall can speak of the church of God. ആകയാൽ തൊഴുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവസഭയെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നു. தொழுவம் என்று சொல்லும் பொழுது சபையை வெளிப்படுத்துகிறது. The water, the word of God says that in water baptism we are experiencing that the word of God in our lives according to Hebrews chapter 10 verse 22. Water baptism, water. വെള്ളം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എബ്രായർ 10:22 കാണുമ്പോൾ അവിടെ വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ജലസ്നാനത്തെ കാണിക്കുന്നു, ശുദ്ധവെള്ളത്താൽ കഴുകപ്പെടുക. எபிரேயர் 10:22 இங்கே தண்ணீர் என்று சொல்லும் பொழுது அது சுத்த ஜலத்தை காட்டுகிறது, ஞானஸ்நான சத்தியத்தை வெளிப்படுத்துகிறது. So when you obey his word, that is he giving you healing according to Exodus chapter 15 verse 26. ആകയാൽ അവന്റെ വചനമനുസരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് നമുക്ക് സൗഖ്യം നൽകുന്നു. അത് പുറപ്പാട് പുസ്തകം 15:26 കാണാം. கர்த்தருடைய வசனத்தை நாம் கைக்கொள்ளும் பொழுது, கீழ்ப்படியும் பொழுது தேவன் நமக்கு சுகத்தை தருகிறார். யாத்ராகமம் 15:26 பார்க்கிறோம். So in obedience of baptism there is healing. ആകയാൽ ജലസ്നാനത്തിലെ നിങ്ങൾ അനുസരിക്കുമ്പോൾ അതാകുന്നു സൗഖ്യം. ஞானஸ்தானத்துக்கு கீழ்ப்படியும் பொழுது அங்கே நமக்கு சுகம் கிடைக்கிறது. Ephesians chapter 5 verse 26, that is the truth. The water can speak of the truth, the word of God which is the truth. That is why Ephesians chapter 5 verse 26, he is sanctifying and cleansing us with the washing of water by the word. എഫേസ്യ ലേഖനം 5:26 അവിടെ വെള്ളം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സത്യം എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. അതുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ 26-ാം വാക്യത്തിൽ കാണുമ്പോൾ വചനത്തോടുകൂടിയ ജലസ്നാനത്താൽ വെടിപ്പാക്കി വിശദീകരിക്കേണ്ടതിന്. எபேசியர் 5:26 அங்க தண்ணீர் என்று சொல்லுகிறது சத்தியத்தை வெளிப்படுத்துகிறது. தாமதை திருவசனத்தை கொண்டு தண்ணீர் முழுக்கினால் சுத்திகரித்து என்று வாசிக்கிறோம். Then water, Jesus spoke, if any man is thirsty, let him come to me and drink. Out of his heart will flow rivers of living water, speaking about the baptism of the Holy Spirit.
John chapter 7 verse 37 and 38. അടുത്തതായി വെള്ളം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കർത്താവ് പ്രകാരമാണ് പറയുന്നത്, ദാഹിക്കുന്നേവരും എന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് കുടിക്കട്ടെ, വിശ്വസിക്കുന്നതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ജീവജലത്തിന്റെ നദികൾ ഒഴുകും. അത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകത്തെ പ്രാപിക്കുന്നതിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. அடுத்து தண்ணீர் என்று சொல்லும் பொழுது பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை குறித்து ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். அவர் சொல்லும் பொழுது தாகமாயிருக்கிறவன் என்னிடத்தில் வந்து தண்ணீர் குடிக்கட்டும், இருதயத்திலிருந்து ஜீவ தண்ணீர் உள்ள நதிகள் புறப்பட்டு ஓடும் என்று அபிஷேகத்தை குறித்து சொல்லுகிறார். 1 Corinthians chapter 12 verse 13, by one spirit we are made, we are baptized into one body and made to drink into one spirit. 1 Corinthians 12:13 വായിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ ഏകാത്മാവിനാൽ സ്നാനമേറ്റും ഏകാത്മാവിനെ പാനം ചെയ്തുമിരിക്കുന്നു, അത് ക്രിസ്തുവിൽ ഏക ശരീരമാകുമാറ്. 1 Corinthians 12 அதிகாரம் 13 வசனத்திலே எல்லாரும் ஒரே ஆவியினாலே ஒரே சரீரத்துக்குள்ளா ஞானஸ்நானம் பட்டு எல்லாரும் ஒரே ஆவிக்குள்ளாகவே தாகம் தீர்க்கப்பட்டோம். So by the truth of baptism, by the word of God and by the anointing of the Holy Spirit, you can experience this healing and this rest. Thereby your body will experience that rest too. ജലസ്നാന സത്യത്തിലൂടെ, ദൈവവചനത്തിൽ കൂടെ, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകത്തിൽ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഈ സൗഖ്യമാകുന്ന വിശ്രാമം അനുഭവിക്കാം. എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരവും ഈ സ്വസ്ഥത അനുഭവിക്കുന്നു. ஞானஸ்நான சத்தியத்தின் மூலமாய், தேவ வசனத்தின் மூலமாக, பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தின் மூலமாக இந்த தண்ணீர் எல்லாவற்றின் இளைப்பாறுதல் நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளலாம். அதாவது உங்கள் சரீரமும் கூட இந்த சுகமாகிய இளைப்பாறுதலை அனுபவிக்கும். Now there is a rest that comes through a victorious life. ജയകരമായ ജീവിതത്തിൽ കൂടി വരുന്ന ഒരു വിശ്രാമം കൂടിയുണ്ട്. ஜெய ஜீவியத்தின் மூலமாய் கிடைக்கிறதான ஒரு இளைப்பாறுதல் இருக்கிறது. Turning to Numbers the 10th chapter. സംഖ്യാപുസ്തകത്തിലെ 10-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരികയാണെങ്കിൽ, என்னாகமம் 10ஆம் அதிகாரத்துக்கு வரும் பொழுது, here in Numbers chapter 10 verse 33 to 34, it is speaking about the journeying of the children of Israelites in the desert. 33-34 വചനങ്ങളിൽ ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ മരുഭൂ പ്രയാണത്തെ കുറിച്ച് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 33-34 വചനങ്ങളിലെ ഇസ്രായേൽ ജനങ്ങളുടെ വനാന്തര പ്രയാണത്തെ കുറിച്ച് பார்க்கிறோம். So here we see that the ark of the covenant of the Lord went before them to search a resting place for them in verse 33. അവിടെ 33-ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ, അവർക്ക് വിശ്രമസ്ഥലം അന്വേഷിക്കേണ്ടതിന് യഹോവയുടെ നിയമപ്പെട്ടകം അവർക്ക് മുൻപാകെ പോകുന്നു. 33ஆம் வசனத்திலே கர்த்தருடைய உடன்படிக்கை பெட்டி அவர்களுக்கு இளைப்பாறும் ஸ்தலத்தை தேடி காட்டும்படி அவர்களுக்கு முன் சென்றது. So and verse 35, it came to pass when the ark set forward that Moses said, Rise up, Lord, and let thine enemies be scattered, and let them that hate thee flee before thee. 35-ാം വാക്യത്തിൽ മോശെ പ്രകാരമാണ് പെട്ടകം പുറപ്പെടുമ്പോൾ പറയുന്നത്, യഹോവേ എഴുന്നേൽക്കണമേ, നിന്റെ ശത്രുക്കൾ ചിതറുകയും നിന്നെ പകയ്ക്കുന്നവർ നിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോകുകയും ചെയ്യട്ടെ. 35ஆம் வசனத்திலே பெட்டியானது புறப்படும் போது மோசே ஜெபிக்கிறார், கர்த்தாவே எழுந்தருளும், உம்முடைய சத்துருக்கள் சிதறடிக்கப்படுவார்களாக, உம்மை பகைக்கிறவர்கள் உமக்கு முன்பாக ஓடி போவார்களாக. So we are supposed to be having that experience of the ark of the covenant. We must be having that experience. ആകയാൽ ആ നിയമപ്പെട്ടകത്തിന്റെ ആ വിശ്രാമത്തിന്റെ അനുഭവം അത് നമ്മൾ പ്രാപിക്കേണ്ടവരാകുന്നു. അഥവാ നമ്മളാണ് ഈ അനുഭവം ഉള്ളവരാകേണ്ടിയിരിക്കുന്നത്. இந்த உடன்படிக்கை பெட்டியின் அனுபவத்தை நாம் சொந்தமாக நாம் அனுபவிக்க நாம் பெற்றிருக்க வேண்டும். So the cloud was upon them day by day, and Moses was there leading them. മേഘസ്തംഭം അവർക്ക് മുൻപാകെ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു, മോശെ അവരെ വഴി നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു. மேகஸ்தம்பம் பகலிலே அவர்களுக்கு மேலே முன் சென்றது, மோசே அவர்களை வழி நடத்தினார். So just to say in short, this ark of the covenant, according to Exodus chapter 24 verse 3 onwards, പുറപ്പാട് പുസ്തകം 24-ാം അധ്യായം 3-ാം വാക്യപ്രകാരം യഹോവയുടെ നിയമപ്പെട്ടകം എന്ന് പറയുമ്പോൾ, യാത്രാം 24:3 വാസിക്കും പൊழுது ഉടമ്പടിക്കയെ പെട്ടിയെ കുറിച്ച്, here he heard what God had given us his judgments and what had to be told to the Israelites. He spoke to them. In verse 3 they said, all what the Lord has said will we do.
അവർക്ക് നൽകുന്നതായ ചട്ടങ്ങൾ പ്രമാണങ്ങളെക്കുറിച്ചെല്ലാം ദൈവം അവരോട് അരുളി ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ ഇസ്രായേലിയും പറയുന്നത്, കർത്താവ് ഞങ്ങളോട് അരുളി ചെയ്യുന്നതൊക്കെയും ഞങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കും. கர்த்தருடைய வார்த்தைகள் நியமங்கள் யாவற்றையும் மோசே ஜனங்களுக்கு அறிவித்த போது அவர்கள் சொன்ன காரியம் கர்த்தர் அருளின எல்லா வார்த்தைகளின்படியும் நாங்கள் செய்வோம். So all what God is speaking to us after we take the way to the baptism until the rapture, when we are obeying all that, we are that ark of the covenant. ആകയാൽ ജലസ്നാനം സ്വീകരിച്ച് കർത്താവിന്റെ വരവിൽ എടുക്കപ്പെടുന്നത് വരെയും നാം എല്ലാവരും ആ പ്രമാണങ്ങളെ അനുസരിക്കും. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നമ്മളാണ് ആ നിയമപ്പെട്ടകം. நம் ஞானஸ்நானம் எடுத்து பரிசுத்தாவின் அபிஷேகம் பெற்ற பிற்பாடு நமக்கு சொல்லப்படுகிறதான ஒவ்வொரு காரியங்களையும் எல்லாவற்றையும் நாம் கை கொண்டு நாம் கர்த்தருடைய வருகைக்கு வரையும் அதை கை கொள்ள வேண்டும். காரணம் நாம் தான் அந்த உடன்படிக்கை பெட்டி. Jesus came to the will of God, as you heard on the cross. He shed his last drop of blood to be faithful to the Father. ആകയാൽ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ദൈവിഷ്ടം ചെയ്യുവാൻ വന്ന് അവൻ കാൽവരി ക്രൂശിൽ പിതാവിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ ഇഷ്ടം ചെയ്യേണ്ടതിന് തന്റെ രക്തത്തിലെ അവസാന തുള്ളി വരെയും അവൻ ചൊരിയുകയുണ്ട്. தேவசித்தம் செய்யும்படி வந்த கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து கல்வாரி சிலுவையிலே மரிக்கும் பொழுது கடைசி சொட்டு ரத்தத்தையும் அவர் சிந்தினார். Here Exodus 24, the covenant Jesus made. This is the covenant of the New Testament in my blood. പുറപ്പാട് പുസ്തകം ഈ നിയമത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ യേശു ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്, ഈ നിയമം എന്റെ രക്തത്തിൽ പുതിയ നിയമം ആകുന്നു. இந்த நியமத்தை குறித்து படிக்கும் பொழுது இந்த நியமம் என் இரத்தத்தினாலான புதிய உடன்படிக்கை என்று நாம் யாத்திராகமத்தில் படிக்கிறோம். Exodus 23 and verse 6 and 7, after they said we will do what God has said, Moses sacrificed the burnt peace offerings of oxen unto the Lord and took the blood and he sprinkled it on the altar. മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ യഹോവയുടെ ചട്ടങ്ങൾ, വചനങ്ങൾ, കൽപ്പനകളെല്ലാം അനുസരിക്കാമെന്ന് അവർ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ആറാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ മോശെ കാളകളെയെല്ലാം എടുത്ത് സമാധാനയാഗമായി അർപ്പിച്ചു. He sprinkled it on the altar. അത് യാഗപീഠത്തിൽ ആ രക്തം അവൻ തളിച്ചു. അവൻ ജനത്തിന്റെ മേലും ആ രക്തം തളിച്ചു. இங்கே 24ஆம் அதிகாரம் 7-8 வசனத்தில் வாசிக்கும் பொழுது உடன்படிக்கை புத்தகத்தில் உள்ளதெல்லாம் வாசித்த பிற்பாடு அந்த மோசே காளைகளை எடுத்து பலி செலுத்தி அதன் ரத்தத்தை எடுத்து ஜனங்கள் மேல் தெளிக்கிறார். இந்த உடன்படிக்கையின் ரத்தம் இதுவே என்று சொல்லுகிறார். Verse 6, he sprinkled it on the altar. He sprinkled also on the people. Verse 8, to show for us, it means as Jesus, he made this covenant with us through his blood. I am also willing to obey him, even to shed my last drop of blood. ആകയാൽ ആറാം അധ്യായത്തിൽ യാഗപീഠത്തിന്മേൽ തളിച്ച് 8ആം വാക്യത്തിൽ അവൻ ജനത്തിന് മേൽ തളിച്ചെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവന് അവസാനത്തുള്ളി രക്തം ചിന്തുന്നത് വരെയും തന്നെ അനുസരിക്കണമെന്ന് കർത്താവ് നമ്മെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. 6ஆம் வசனத்தில் பலிபீடத்தின் மேல் 8ஆம் வசனத்தின் மேல் ஜனங்கள் மேல் தெளித்தார் என்று சொல்லும் பொழுது அவருடைய கடைசி சொட்டு ரத்தத்தை அவர் நமக்காய் சிந்தினது நம்ம கடைசி வரைக்கும் அவரை அந்த வசனங்களை நாம் கீழ்ப்படிய வேண்டும் என்பதை காட்டுகிறது. Then when we read in Psalm 132, 132ஆம் സങ്കീർത്തനത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ 132ஆம் சங்கீதத்தில் here it says in Psalm 132 verse 8, arise, O Lord, into thy rest, thou and the ark of thy strength. 132ആം സങ്കീർത്തനം 8ആം വാക്യത്തിൽ യഹോവേ, നീയും നിന്റെ ബലത്തിന്റെ പെട്ടകവുമായി നിന്റെ വിശ്രാമത്തിലേക്ക് എഴുന്നള്ളേണമേ. 132ஆம் சங்கீதம் 8ஆம் வசனத்தில் கர்த்தாவே, உமது வல்லமை விளங்கும் பெட்டியுடன் நீர் உமது தாபர ஸ்தலத்துக்குள் எழுந்தருளும். Where God dwells, his power abides there. ദൈവം എവിടെയാണോ പാർക്കുന്നത് അവിടെ തന്റെ ശക്തിയും അധിവസിക്കുന്നു. தேவன் எங்கே தங்கி இருக்கிறாரோ அங்கு அவருடைய வல்லமையும் காணப்படுகிறது. So when God dwells in our life, his power will abide in us. We will become the ark of God's strength. അപ്പോൾ ദൈവം നമ്മിൽ വസിക്കുമ്പോൾ, ദൈവശക്തി നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തിങ്ങി നിറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ നാം തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ ബലത്തിന്റെ പെട്ടകമായി നമ്മൾ മാറുന്നു. தேவன் நம்மில் வாசம் செய்யும் பொழுது அவருடைய வல்லமை நமக்குள் வசிக்கிறது. அப்படி நாம் தேவனுடைய வல்லமை விளங்கும் பெட்டியாக மாறுகிறோம். True, the power of God is given for one part of the power is given for signs and wonders. When the power works in us, mighty signs and wonders will happen in your life according to Romans chapter 15
verse 18 and 19. റോമാലേഖനം 15, 18, 19 വാക്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ആ ശക്തിയുടെ ഒരു ഭാഗമെന്ന് പറയുന്നത് അത്ഭുതങ്ങൾ, അടയാളങ്ങൾ, വീര്യപ്രവർത്തികൾ എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു. இந்த வல்லமை நமக்குள் இருக்கும் பொழுது அதன் மூலமாக அற்புதங்களும் அடையாளங்களும் பலத்த கிரியைகளும் வெளிப்படுகிறது. அதை குறித்து ரோமர் 15 அதிகாரம் 18 வசனத்தில் பார்க்கிறோம். 15 verse 18 and 19. റോമർ 15, 18, 19 വചനങ്ങൾ. ரோமர் 15, 18, 19. But more than that, the power of God will keep you, will do its work in you to make you perfect. 1 Peter chapter 1 verse 5, who are kept by the power of God through faith until that salvation to be revealed in the last time, that final salvation, that perfection. എന്നാൽ അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായി ഈ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി എന്നത് നിങ്ങളെ കർത്താവിന്റെ വരവിൻ നാളിൽ തികഞ്ഞവരായി സൂക്ഷിക്കുവാൻ മതിയായതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് 1 പത്രോസ് 1 അധ്യായം 5 വാക്യത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ വിശ്വാസത്താൽ ദൈവശക്തിയിൽ നിങ്ങൾ ആ തേജസ്സിൻ നാളിനായി ദൈവശക്തിയിൽ കാക്കപ്പെടുന്നു. அதை பார்க்கலும் மேன்மையான ஒரு காரியம் தான் இந்த வல்லமை நம்மை காக்கிறது, நம்மை பூர்ணப்படுத்துகிறது. 1 பேதுரு 1:5 வாசிக்கும் பொழுது கடைசி காலத்தில் வெளிப்பட ஆயத்தமாக்கப்பட்டிருக்கிற ரட்சிப்புக்கு ஏதுவாக விசுவாசத்தை கொண்டு தேவனுடைய பலத்தினாலே காக்கப்படுகிற உங்களுக்கு அந்த சுதந்திரம் பரலோகத்தில் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. According to Deuteronomy chapter 11 verse 22 to 25, ആവർത്തന പുസ്തകം 11 അധ്യായം 22 മുതൽ 25 വരെയുള്ള വചനങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ உபாகம் 11 அதிகாரம் 22 முதல் 25 வசனங்களை பார்க்கும் பொழுது, when we keep his diligently to keep all his commandments, when you diligently keep all his commandments, verse 22, do them, love the Lord your God, walk in his ways, cleave unto them, cleave unto him. 22 വചനം, ഈ സകല കൽപ്പനകളെയും ജാഗ്രതയോടെ പ്രമാണിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവയെ സ്നേഹിക്കുകയും അവന്റെ എല്ലാ വഴികളിലും നടന്ന് അവനോട് ചേർന്നിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ. 22 வசனம், நீங்கள் உங்கள் தேவனாய கர்த்தரிடத்தில் அன்பு கூர்ந்து அவர் வழிகளில் எல்லாம் நடந்து அவரை பற்றி கொண்டிருக்கும்படி நான் உங்களுக்கு செய்த கற்பித்த இந்த கற்பனைகள் எல்லாம் ஜாக்கிரதையாய் கைக்கொள்வீர்களானால். Verse 23, Deuteronomy chapter 11 verse 23, then will the Lord drive out all these nations from before you. You shall possess greater nations and mighty than yourselves. 11 ആവർത്തനം 11:23, യഹോവ ഈ ജാതികളെല്ലാം നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ നിന്ന് നീക്കിക്കളയും, നിങ്ങളെക്കാൾ വലിപ്പവും ബലവുമുള്ള ജാതികളുടെ ദേശം നിങ്ങൾ കൈവശമാക്കും. 23 வசனத்தில், கர்த்தர் உங்களுக்கு முன்பாக அந்த ஜாதிகளை எல்லாம் துரத்தி விடுவார், உங்களை பார்க்கிலும் ஜனம் பெருத்த பலத்த ஜாதிகள் நீங்கள் துரத்துவீர்கள். There were 7 nations. One of the explanation the saints have given is Romans chapter 8 verse 35, tribulation, distress, persecution, famine, nakedness, peril, sword. Romans 8 verse 35, he will drive out those nations, you will become an overcomer. അവിടെ 7 ജാതികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിശുദ്ധന്മാർ അതിന് നൽകിയിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു വ്യാഖ്യാനം നമുക്ക് റോമർ 8:35 വായിക്കുമ്പോൾ, കഷ്ടതയോ സങ്കടമോ ഉപദ്രവമോ പട്ടിണിയോ നഗ്നതയോ വാപത്തോ വാളോ അവൻ ഈ വിധമായ ജാതികളെ നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ നിന്ന് ഓടിച്ചു കളയും. துரத்திவிடப்படுகிறதான 7 ஜாதிகளை குறித்து பரிசுத்தவான்கள் தந்த விளக்கத்தின் ஒரு பாகம் ரோமருக்கு எழுதிய நிருபம் 8 அதிகாரம் தமிழில் 36 வசனத்தில், உபத்திரவம், வியாகுலம், துன்பம், பசி, நிர்வாணம், நாசமோசம், பட்டயம் இதெல்லாவற்றையும் துரத்தி விடுகிறார். Coming back to Deuteronomy chapter 11 verse 24-25, every place whereon the soles of your feet shall tread shall be yours. From the wilderness and Lebanon, from the river Euphrates, unto the uttermost sea shall your coast be. Verse 25, there shall no man for us means no evil spirit. There shall no man, no evil spirit be able to stand before you. For the Lord your God shall lay the fear of you and the dread of you upon all the land that ye shall tread upon, as he has said unto you. ആകയാൽ തുടർന്ന് 24 വാക്യത്തിൽ, നിങ്ങളുടെ ഉള്ളങ്കാൽ ചവിട്ടുന്ന ഇടമൊക്കെയും നിങ്ങൾക്കാകും. നിങ്ങളുടെ അതിർ മരുഭൂമി മുതൽ ലെബാനോൻ വരെയും ഫ്രാത്ത് നദി മുതൽ പടിഞ്ഞാറേ കടൽ വരെയുമാകും. ഒരു മനുഷ്യനും അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ ഇത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എല്ലാവിധമായ പൈശാചിക ശക്തികളെ കുറിച്ചാണ്. ഒരു മനുഷ്യനും അഥവാ ഒരു പൈശാചിക ശക്തിയും നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ നിൽക്കുകയില്ല. നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവ നിങ്ങളോട് അരുളിച്ചതുപോലെ അവൻ നിങ്ങളെ ചൊല്ലിയുള്ള പേടിയും ഭീതിയും നിങ്ങൾ ചെല്ലുന്ന സകല ദിക്കിലും വരുത്തും. ആകയാൽ
ദൈവം നമ്മളോട് കൽപ്പിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളങ്കാൽ ചവിട്ടുന്ന ദേശമെല്ലാം നമുക്കാകും. 24 வசனத்திலே உங்கள் உள்ளங்கால் மிதிக்கும் இடமெல்லாம் உங்களுடையதாகும். வனாந்தரத்தையும் லீபனோனையும் தொடங்கி ஐபிராத் நதியையும் தொடங்கி கடைசி சமுத்திரம் வரைக்கும் உங்கள் எல்லையாயிருக்கும். 25 வசனத்திலே உங்கள் முன் ஒருவரும் எதிர்த்து நிற்பதில்லை. ஒருவரும் என்று சொல்வது மனுஷர்கள் எல்லா பொல்லாத வல்லமைகளையும் கூட அது வெளிப்படுத்துகிறது. உங்கள் தேவனாய கர்த்தர் உங்களுக்கு சொன்னபடி உங்களால் உண்டாகும் பயமும் கெட்டியும் நீங்கள் மிதிக்கும் பூமியின் மேலெல்லாம் பெறப்பண்ணுவார். Then he will make you to enter into that eternal rest. Psalm 132 verse 13 and 14. അവൻ നിങ്ങളെ നിത്യവിശ്രാമത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും. 132 സങ്കീർത്തനം 13-14 വചനങ്ങൾ. அப்படி நித்திய இளைப்பாறுதலுக்குள் தேவன் நம்மை நடத்துகிறார். 132 சங்கீதம் 13-14 வசனம். The Lord has chosen Zion, he has decided for his habitation. This is my rest forever. Here will I dwell, for I have decided. Yes, the Lord has chosen New Jerusalem too, and he has decided for his habitation. This is my rest forever. Here will I dwell, for I have decided. യഹോവ സിയോനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും അതിനെ തന്റെ വാസസ്ഥലമായി ചിന്തുകയും ചെയ്തു. അത് എന്നേക്കും എന്റെ വിശ്രാമമാകുന്നു. ഞാൻ അതിനെ ഇച്ഛിച്ചിരിക്കിയാൽ ഞാൻ അവിടെ വസിക്കും. 132 சங்கீதம் 13-14 வசனத்தில் கர்த்தர் சீயோனை தெரிந்து கொண்டு அது நமக்கு வாசஸ்தலமாகும்படி விரும்பினார். இது என்றென்றைக்கு நாம் தங்குமிடம். இதை நான் விரும்பும்படியால் இங்கே வாசம் பண்ணுவேன். சீயோனை மாத்திரமல்ல, கர்த்தர் எருசலேமை தெரிந்து கொண்டு அது நமக்கு வாசஸ்தலமாக விரும்புகிறார். அங்கும் தெய்வம் தங்குகிறார். In the workers' meeting on Thursday, God said, I am going to fill you with my anointing. Upon anointing, I am going to make you the ark of my strength. I am going to scatter all the evil powers in this land that are working against you. And the work of God. വേലക്കാരുടെ യോഗത്തിൽ പ്രവചനത്തിൽ കർത്താവ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ഞാൻ നിങ്ങളെ എന്റെ ശക്തിയാൽ നിറയ്ക്കുവാൻ പോവുകയാണ്. ഞാൻ നിങ്ങളെ എന്റെ നിയമപ്പെട്ടകമാക്കുവാൻ പോവുകയാണ്. അങ്ങനെ നിങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ച് ഈ ദേശത്തിൽ നിങ്ങൾക്കെതിരായി ദൈവത്തിന്റെ സഭയ്ക്ക് വേലയ്ക്കെതിരായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ ശക്തികളെയും ഞാൻ തകർക്കുവാൻ പോകുന്നുവെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് അരുളി ചെയ്തു. வியாழக்கிழமை ஊழியக்கார மீட்டிங்கில் கர்த்தருடைய ஆவியானவர் இவ்விதமாய் பேசினார். உங்களை என் அபிஷேகத்தில் நான் நிரப்ப போகிறேன். வல்லமை விளங்கும் பெட்டியா உங்களை மாற்றப் போகிறேன். உங்களை கொண்டு இந்த தேசத்திலே உங்களுக்கு விரோதமாக கர்த்தருடைய வேலைக்கு விரோதமாய் கிரியை செய்கிற எல்லா துஷ்ட வல்லமைகளையும் நான் ஒழித்து விடுவேன், அதை அகற்றி விடுவேன், துரத்தி விடுவேன் என்று. Amen. Right now he's going to make you the ark of his strength. A mighty anointing is going to come upon you. ആകയാൽ Shall we all stand? എല്ലാവർക്കും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം. നിങ്ങളുടെ മേൽ ദൈവത്തിന്റെ അത്യുന്നത ശക്തി ഇപ്പോൾ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ ബലത്തിന്റെ പെട്ടകമായി ഇപ്പോൾ മാറുവാൻ പോകുന്നു. எல்லாரும் எழும்பி நிற்போம். ஆம், இப்பொழுது கர்த்தருடைய வல்லமை உங்கள் மேல் வரும் பொழுது நீங்கள் தேவனுடைய வல்லமை விளங்கும் உடன்படிக்கை பெட்டியாய் மாற்றப்படுவீர்கள். Oh, keep the commandments of the Lord, love the Lord and cleave to him. തിരുവചനങ്ങളെ ദൈവകൽപ്പനകളെ പ്രമാണിക്കുവിൻ, ദൈവത്തെ സ്നേഹിപ്പിൻ, ദൈവത്തോട് പറ്റിച്ചേർന്നിരിപ്പിൻ. தேவனுடைய வசனங்களை கைக்கொள்ளுங்கள், தேவனுடைய கீழ்ப்படிந்து அதோடு சேர்ந்திருங்கள். You don't need an anointing. This anointing is coming through faith. You are kept by the power of God through faith. ആകയാൽ നമ്മൾ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരേണ്ടതില്ല. ഇതാ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി നമ്മുടെ മേൽ വന്നിരിക്കുന്നു. വിശ്വാസത്താൽ നമുക്ക് ആ ദൈവശക്തിയിൽ കാക്കപ്പെടാം. இதுக்காக நாம் காத்திருக்க வேண்டியதில்லை. விசுவாசத்தினால் தேவனுடைய வல்லமை நம்முடைய மேல் வருகிறது. அந்த வல்லமையினால் நாம் காக்கப்படுவோம். Right now the power of God is going to come upon you. ഇതാ ഇപ്പോൾ തന്നെ ദൈവശക്തി നിങ്ങളുടെ മേൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. இப்பொழுதே கர்த்தருடைய வல்லமை உங்கள் மேல் வந்திருக்கிறது. Let the power of God break every power of darkness. ദൈവശക്തി സകല അന്ധകാര ശക്തികളെയും തകർത്തെറിയട്ടെ. தேவனுடைய வல்லமை எல்லா இருளின் வல்லமையும் தகர்த்து போடட்டும். Amen. Close your eyes, get filled in the spirit. കണ്ണുകളെ അടച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആത്മാവിൽ നിറയാം. கண்களை மூடிக்கொண்டு ஆவியில் நிரப்பப்படுவோம். Hallelujah, 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 hallelujah. Whatever is coming against your life is going to be destroyed right now. നിന്റെ ജീവിതത്തിന് വിരുദ്ധമായി എന്ത് തന്നെ വന്നാലും ഇപ്പോൾ അത് നശിപ്പിക്കപ്പെടും. உங்கள் ஜீவிதத்துக்கு எதிரே வரப்போகிற வருகிறதான எல்லா காரியம் இப்பொழுது அழிக்கப்படுகிறது. Amen. A mighty anointing is coming on you. ശക്തമായ അഭിഷേകത്തിന് മേൽ വരും. വല്ലമயான அபிஷேகம் உங்களுக்கு மேல் வந்து இறங்குகிறது. Hallelujah. Hallelujah. Whatever is coming against your family, your children, your parents, you receive an anointing right now. നിന്റെ കുടുംബത്തിന് വിരുദ്ധമായി, നിന്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വിരുദ്ധമായി, നിന്റെ മക്കൾക്ക് വിരുദ്ധമായി എന്ന് തന്നെ വന്നാലും ഇതാ നീ ഇപ്പോൾ ഒരു ശക്തമായ അഭിഷേകം പ്രാപിക്കുക. உங்களுக்கு விரோதமாய், குடும்பத்துக்கு விரோதமாய், உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு விரோதமாய் எந்த காரியங்கள் எதிரே வந்தாலும் அதையெல்லாம் மேற்கொள்ளும்படி ஒரு வல்லமையான அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். Oh, right now, rise, O Lord. Let your enemies be scattered. Let those that hate you flee before you.
you. ഇപ്പോൾ തന്നെ കർത്താവേ എഴുന്നേൽക്കണമേ, നിന്റെ ശത്രുക്കൾ ചിതറട്ടെ, നിനക്ക് വിരോധമായി എഴുന്നേൽക്കുന്നവർ അവർ ഇല്ലാതെയായി പോകട്ടെ. தேவன் எழுந்தருளட்டும், சத்துருக்கள் சிதறி போகட்டும், உனக்கு விரோதமாய் எழும்புகிற எல்லா வல்லமைகளும் சிதறி போகட்டும். അന്യഭാഷ പറയുവീൻ, அந்நிய பாஷையை பேசுங்கள். Your sickness is being healed right now. உங்களுடைய வியாதி இப்பொழுதுதானே சுகமாக்கப்படுகிறது. ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ രോഗത്തിൽ നിന്ന് സൗഖ്യം പ്രാപിക്കും. Hallelujah. Don't keep quiet. മിണ്ടാതിരിക്കരുത്. அமைதியாய் இருக்க வேண்டாம். Jesus wants to destroy the devil's power against your life. ഇതാ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിനുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആ പൈശാചികളെ ശക്തികളെ നശിപ്പിക്കുവാൻ യേശു വന്നു. இதோ உங்களுக்கு எதிராய் போராடுகிறதான சத்துருடைய வல்லமைகளை அழிக்கும்படியாக கர்த்தர் வந்திருக்கிறார். Hallelujah. 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 Usually, children of God come to the servants of God to get prayed for. Usually, children of God come to the servants of God to be prayed for. தேவனுடைய ஜனங்கள் கர்த்தர் ஊழியத்தில் ஜெபிக்கும்படியாய் வருகிறார்கள். ദൈവജനം പ്രാർത്ഥിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് മുൻപോട്ട് വരുന്നത് കാണും. But that has some effect, but not the full effect. It does have some effect. It doesn't have a full effect. അതില് ഒരല്പം അതിന്റെയൊക്കെ ഫലമുണ്ടാകാം, എന്നാൽ അതിൽ 100% ഫലവത്തായി തീരുന്നില്ല. அது பூர்ணமாக அல்ல, ஏதோ பகுதிதான் அவர்கள் அப்படி விதமாய் மனப்பூர்வமாய் வருகிறார்கள். You are the ark of God's strength. You need that fullness of power. നിങ്ങളാണ് ആ നിയമപ്പെട്ടകം, നിങ്ങൾക്കാണ് ആ ശക്തിയുടെ പൂർണ്ണത ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത്. நீங்கள் தான் உடன்படிக்கை பெட்டி, உங்களுக்கு தான் அந்த வல்லமை நிறைவு தேவையாயிருக்கிறது. വിശ്വസിക്കുക മാത്രം ചെയ്യുക. நீங்கள் நிரப்பப்படுங்கள். You will be healed right now. இப்பொழுது நீங்கள் சுகமாக்கப்படுவீர்கள். ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ Hallelujah. 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 Speak in tongues. അന്യഭാഷ പറയുവീൻ. அந்நிய பாஷை பேசுங்கள். Those evil spirits rising against you are being destroyed right now. നിനക്ക് വിരോധമായി നിൽക്കുന്ന ദുഷ്ടശക്തികൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. உங்களுக்கு எதிராக எழும்புகிறதான துஷ்ட வல்லமைகள், பொல்லாத வழிகள் இப்பொழுது அழிக்கப்படுகிறது. Amen. For the rest that God is giving us, for all that Jesus, the arm of the Lord, has done for us through the finished work of Calvary, and He has revealed it to us through His word, His gospel even today, that finally He is going to bring us, He is going to take us from rest to rest, He is going to sanctify us, He is going to heal us, He is going to make us live a victorious life, He is going to perfect us, and one day we are going to enter the eternal rest. Zion and New Jerusalem shall we praise God. യഹോവയുടെ ഭുജം അത് കാൽവരി ക്രൂശിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ട് അത് നമ്മെ വിടുവിക്കുന്നു, അത് നമ്മെ സൗഖ്യമാക്കുന്നു, അത് നമുക്ക് വിശ്രാമം നൽകുന്നു, അത് നമുക്ക് സ്വസ്ഥത നൽകുന്നു. ഇതെല്ലാം തിരുവചനങ്ങളിൽ കൂടെ നാം ഗ്രഹിച്ചു. ഒരു നാളിൽ അത് നമ്മെ ആ നിത്യവിശ്രാമത്തിൽ തന്നോടുകൂടെ ഇരുത്തുവാൻ പോകുന്നു. നമുക്കതിനായി ചേർന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്യുക. இயேசு கிறிஸ்து கல்வாரி சிலுவையை நமக்காய் செய்து முடித்த காரியத்துக்காகவும் அவர் தந்ததான இளைப்பாறுதல் இருந்து இளைப்பாறுதல் அவர் நம்மை கொண்டு போய் கடைசியாய் நித்திய இளைப்பாறுதல் ஆகிய அவருடைய புதிய எருசலேமில் சீயோனில் நம்மளோடு கூட நம்மை கொண்டு போய் சேர்க்க போகிறபடி நாம் சேர்ந்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். Please be seated. ദയവായി എല്ലാവരും ഉட்காருங்கள். Let us pray. പ്രാർത്ഥിക്കാം. நல்ல பிதாவே, நன்றியோடு துதிக்கிறோம்.
பரிசுத்த நாளை நீர் பொறுப்பெடுத்து ஆசீர்வதித்தபடியினால் உமக்கு ஸ்தோத்திரம். துவக்கம் முதல் முடிவு வரைக்கும் உடைய சமூகத்தை தந்தீர், அதற்காக நன்றியோடு துதிக்கிறோம். எல்லா ஊழியங்களும் ஆவிக்குள்ளாக்கினபடினால் உமக்கு ஸ்தோத்திரம். நல்ல சாட்சியை தந்தீர், அதற்காக ஸ்தோத்திரம். எல்லாவரையும் ஆவியினால் உயர்ப்பித்தீர், அதற்காக நன்றியோடு துதிக்கிறோம். இப்போது நீர் எங்களோடு பேசின திவ்ய வார்த்தைகளுக்காக ஸ்தோத்திரம். பிதாவே ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம். ஓய்வு நாட்களில் சுமையே எருசலேமின் வாசல்களில் கொண்டு வராதிருங்கள் என்று சொன்னீரே. அவிதமான சுமையை நீரே கர்த்தாவே ஏற்றுக்கொண்டு எங்களுக்காக இளைப்பாறுதலை தந்தபடியினால் ஸ்தோத்திரம். பாவ பாரத்தில் இருந்தும் எல்லா பிரச்சனையில் இருந்தும் வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிறவர்களே எல்லாரும் என்னிடத்தில் வாருங்கள், உங்களுக்கு இளைப்பாறுதலை தருவேன் சொன்ன வாக்குத்தத்த வசனத்தின்படி நீர் எங்கள் தந்த இளைப்பாறுதலுக்காக ஸ்தோத்திரம். உமது எருசலேம் வாசலில் நாங்கள் எப்போதும் துதியோடு காணப்பட உதவி செய்யணுமே. எக்காலத்தில் நான் கர்த்தரை துதிப்பேன் என்று சொன்னீரே. அந்த கர்த்தாவி ஆ துதியின் ஆவி அந்த மேலாட எங்களுக்கு தாரும், நன்மையினால் நிரப்பும். கர்த்தரை நான் எக்காலத்திலும் ஸ்தோத்தரிப்பேன், அவர் துதிக்கும் துதி என் வாயில் இருக்கும் என்று சொன்ன வசன பிரகாரம் நாங்கள் ஜீவிக்க உதவி செய்யும். கருத்தில் தருகிறோம். உமது கட்டளைகள் பிரமாணங்களுக்கு கீழ்ப்படிந்து ஜீவிக்க எங்களுக்கு யாவருக்கும் உதவி செய்யும். ஒரு மேன்மையான ஜனமாக நீர் எங்களை மாற்றினீர். விசுவாசத்தை கொண்ட ஆவியின் பலத்தினால் காக்கப்படுகிற உங்களுக்காக ஆண்டவரே பரலோகத்தில் அந்த பிரதிபலன் வைக்கப்பட்டு இருக்கிறது என்று சொன்னீரே. அந்த கர்த்தா விசுவாசத்தை கொண்ட உபதேசத்தை கொண்ட நாங்கள் தேவனுடைய பலத்தினால் அபிஷேகத்தினால் காக்கப்பட நீர் எங்களுக்கு உதவி செய்யும். உமது தெரிகிறோம், பொறுப்படுகணுமே. மேலும் அபிஷேகத்தினால் ஒரு சரீரமாக நீர் எங்களை மாற்றினபடியினால் ஸ்தோத்திரம். அந்த சரீரத்தில் கர்த்தாவே நாங்கள் எல்லா விதமான கிருபைகள் வரங்களை பெற்று உமக்காக ஜீவிக்க எங்களுக்கு யாவருக்கும் உதவி செய்யும். உடைய மகனே நீரே கருத்தில் எடுத்து பாவித்தபடியினால் ஸ்தோத்திரம். திவ்ய ஆலோசனை வெளிப்படுத்தினீர், அதற்காக நன்றியோடு துதிக்கிறோம். இன்னும் பலப்படுத்தும், ஆயிரம் மக்களுக்கு பிரயோஜனப்படுத்தும். இன்னைக்கு 3 மணி நடக்கிறதான கூட்டத்தையும் ஜெபத்தையும் பொருட்படுத்த ஆசீர்வதிக்கணுமே. ஈவினிங் நடக்க போறதான ஹீலிங் சர்வீஸ் நீர் பொருட்படுத்த ஆசீர்வதியும். நன்மையினால நிரப்பி காத்துக்கொள்ளும். எல்லாற்றுக்கும் மேலாக நீர் மகிமையில் வெளிப்படும் போது உம்மை சந்திக்க எங்களை யாவரையும் தகுதிப்படுத்தும். வந்த எல்லா மக்களுக்காக ஸ்தோத்திரம். அவருடைய தேவைகள், ஆவிக்குரிய தேவைகள், சரீரமான தேவைகள் எல்லாவற்றையும் நிறைவேற்றி எல்லோரையும் ஆசீர்வதித்தபடியினால் ஸ்தோத்திரம். கருத்தில் தெரிகிறோம், பொறுப்பெடுக்கணுமே. இயேசுவின் நாமத்தில் கேட்கிறோம் நல்ல பிதாவே, ஆமென். Now may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God the Father, and the sweet communion of the Holy Spirit rest and abide with each and every one of us until Jesus appears in all his glory. Amen. Amen.